si tu eƒe xɔ ɖe kpe dzi la ene. Si dza tɔwo ɖɔ eye ahom tu va lɔ xɔa sesĩe gake memu o, elabena woɖo egɔme anyi ɖe kpe gbadza dzi. Ke ame sia ame si se nye nyawo eye mewɔa wo dzi o la, le abe ame manyanu si tu eƒe xɔ ɖe keme la ene. Si dza tɔwo ɖɔ eye ya sesẽwo ƒo va lɔ xɔ la, tete xɔa mu dze anyi gbloo. Esi Yesu wu nya siawo gbɔgblɔ nu la, ameha la ɖi vo le ale si wòfia nui la ta, elabena efia nu abe ame si si ŋusẽ le la ene, ke menye abe woƒe agbalẽfialawo ene o. Mateo ta nyi. Esi Yesu ɖi tso togbea dzi la, ameha gã aɖe dze eyome. Tete ŋutsu aɖe si le ŋutigbalẽ dɔléle aɖe si amewo vɔ̃na la lém la va dze klo de tagu nɛ gblɔ be, Aƒetɔ, ne elɔ̃ la, ate ŋu ana ŋutinye nakɔ. Yesu do asi ɖa, ka asi eŋuti gblɔ be, melɔ̃, ŋutiwò nekɔ. Enumake ame la ƒe dɔa vɔ nɛ. Yesu gblɔ nɛ be, kpɔ nyuie, megagblɔ nya aɖeke na ame aɖeke o, ke boŋ yi ɖe nunɔla gbɔ natsɔ ɖokuiwò afiae, eye nana nu siwo Mose ƒe se la bia be woana la, atsɔ afia amewo be ŋutiwò kɔ. Esi Yesu ge ɖe Kapernaum dua me la, Roma ʋakplɔla aɖe te ɖe ŋu, eye wòɖe kuku nɛ be, Aƒetɔ, nye dɔla le dɔ lém le aba dzi le aƒe me, eye wòle fu kpem ŋɔdzitɔe. Yesu ɖo eŋu nɛ be, mava da gbe le ŋu. Ke aʋakplɔla la gblɔ be, Aƒetɔ, nyemedze be nàge ɖe nye aƒe me o. Gblɔ nya la ko, nye dɔla ƒe lãme le asẽ. Elabena nye hã mele amegãwo te, eye asrafowo le nye hã tenye. Ne megblɔ na ame sia be yi la, eyina. Eye ne megblɔ na bubu be va la, evana. Eye ne megblɔ na nye dɔla be wɔ esia la, ewɔnɛ. Esi Yesu se nya siawo la, ewɔ nuku nɛ, eye wogblɔ na ame siwo le yome la be, le nyateƒe me la, nyemekpɔ xɔse sia tɔgbi le Israelvi dzidzi aɖeke me gɔ̃ hã kpɔ. Meka ɖe dzi na mi be ame geɖewo la tso ɣedzeƒe kple ɣetoɖoƒe anɔ kplɔ̃ ŋuti akpe ɖe Abraham, Isak kple Yakob ŋuti le dziƒofiaɖuƒe la me. Ke woatsɔ dzidzimevi siwo tɔ boŋ fiaɖuƒe la nye hafi ya la aƒu gbe ɖe viviti si le egodo la me. Afi mae amewo afa avi, eye woaɖu aɖukli le. Esia yome la, Yesu gblɔ na aʋakplɔla la be, hei, ava me na wò, abe ale si nèxɔe se la ene. Dɔla la ƒe lãme sẽ enumake. Yesu yi ɖe Petro ƒe me. Ekpɔ Petro lɔ̃xo, asrã lée, wòmlɔ anyi. Yesu ka asi eƒe asi ŋu. Tete asrã la kɔ le edzi, eye wòtitre wɔ amedzro nɛ. Esi fiẽsi ɖo la, wokplɔ ame geɖe siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la va Yesu gbɔ. Yesu nya gbɔgbɔawo dogo kple nya ɖeka ko, eye wòda gbe le ame siwo katã ƒe lãme gblẽ la ŋuti. Ale wɔ nya siwo gblɔ to Mawu ƒe gbeƒãɖela Yesaya dzi be, eyae tsɔ míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo, eye wòde ta míaƒe dɔlélewo te la va eme. Esi Yesu kpɔ ameha geɖe siwo ƒo xlãe la, egblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be yewoatso ƒua ayi go kemɛ dzi. Tete agbalẽfiala aɖe va egbɔ gblɔ nɛ be, Nufiala, afi sia afi si nayi la, manɔ yowòme. Yesu ɖo eŋu nɛ be, abeyiwo kpɔ do be ɖe me. Xeviwo hã kpɔ atɔ̃ le eme, ke Amegbetɔvi la ya la, nɔƒe aɖeke mele esi wòatsɔ ta aziɔ ɖo o. Nusrɔ̃lawo dome ame bubu gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, ɖe mɔ nam ne mayi aɖaɖi fofonye gbɔ. Ke Yesu ɖo eŋu be, dze yonyeme, ɖe asi le ame siwo le abe ame kukuwo ene la ŋuti, be woaɖi woawo ŋutɔ ƒe ame kukuwo. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo ge ɖe tɔdziʋu aɖe me. Tete ahom sesẽ aɖe tu le ƒua dzi, ale be ƒutsotsoewo le ŋeŋem ɖe ʋua me. Ke Yesu ya nɔ alɔ̃ dɔm. Nusrɔ̃lawo te ɖe ŋuti nyuie gblɔ be, Aƒetɔ, ɖe mí, míeku vɔ. Ke Yesu ɖo eŋu be,
Nu katã miele vɔvɔm, xɔse ʋẽtɔwo. Tete wòfɔ heblu ɖe ya la kple ƒuata. Enumake ɖoɖoe zi toŋ. Amewo ƒe nu ku eye wobia be ame ka ƒomevie nye sia? Yaƒoƒo kple ƒu gɔ̃ hã ɖo atoe. Esi Yesu ɖi go ɖe Gadaranyigba dzi la, ame eve siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la dogo tso agado siwo me woɖia ame ɖo la me va kpee. Ada le mo na ame siawo ale gbegbe be ame aɖeke megate ŋu to afi ma lɔƒo. Wodo ɣli be, wò Mawu vi, nya kae le mía kpli wò dome? Ɖe nèva be yeawɔ fu mí do ŋgɔ na ɣeyiɣi la? Ke hawo ƒe hatsotso gã aɖe le nu ɖum le afi ma lɔƒo. Gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖe kuku na Yesu be, ne anya mí ado goe la, ekema ɖo mí ɖe hawo ƒe ha kemɛ ɖa me. Yesu gblɔ na wo be, midzo yi. Ale wodo go eye woyi ɖe hawo me. Hawo ƒe hatsotso blibo la katã ƒu du kplikplikpli ɖi agbo tso to la kɔgo dze ƒua me heku. Ame siwo le hawo dzi kpɔm la si dzo yi dua me. Woɖaxlẽ nya si dzɔ ɖe ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo nɔ la kple hawo hã dzi la fia amewo. Du blibo la ƒo zi eye wodo va be yewoakpɔ Yesu. Esi wova ke ɖe ŋu la, woɖe kuku nɛ be wòadzo le yewoƒe nutoa me. Mateo ta 9. Yesu ge ɖe tɔdziʋua me eye wogbugbɔ gato ƒua dzi va eya ŋutɔ ƒe du me. Ame aɖewo tsɔ lãmetututɔ aɖe ɖe aba dzi va egbɔ. Esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la, egblɔ na lãmetututɔ la be, vinye, na wò dzi nadze me, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò. Tete agbalẽfialawo dometɔ aɖewo gblɔ le wo ɖokui me be, ame sia le busunya gblɔm. Yesu dze si nu si le susu me na wo, eya ta wogblɔ be, aleke wɔ miele nu vɔ̃ɖiwo ŋuti bum? Nya siawo dometɔ ka gbɔgblɔe le bɔbɔe wu? Wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò, kple woagblɔ be, titre nazɔ azɔli. Azɔ la, be mianya bena ŋusẽ le Amegbetɔvi la si le anyigba dzi be wòatsɔ nu vɔ̃ ake la, egblɔ na lãmetututɔ la be, titre ŋlɔ wòaba ne nàyi aƒe me. Ŋutsua fɔ ɖe tsitrenu hedzo yi aƒe me. Esi amewo kpɔe la, vɔvɔ̃ ɖo eye wokafu Mawu, ame si tsɔ ŋusẽ sia ƒomevi na amegbetɔwo. Yesu dzo le teƒe ma heɖo ta ŋgɔgbe. Ekpɔ ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Mateo, wòbɔbɔ nɔ asidzɔƒe eye wògblɔ nɛ be, dze yonyeme. Tete wòtso dze eyome. Esi Yesu le nuɖuƒe le Mateo ƒe me la, nudzɔla geɖewo kple nuvɔ̃wɔla bubuwo va nɔ kplɔ̃ ŋuti kpe ɖe eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ŋuti. Farisitɔ aɖewo kpɔ esia eye wobia eƒe nusrɔ̃lawo be, nu ka ta miaƒe nufiala ɖua nu kple nudzɔlawo kple ame maɖɔʋuwo? Yesu see eye wogblɔ be, lãmesesẽtɔwo mehiã gbedala o, ke boŋ dɔnɔwoe hiãe. Miyi ɖadi nya si woŋlɔ ɖi be, nublanuikpɔkpɔ di mele, menye vɔsa o la gɔme. Elabena nyemeva be mayɔ ame dzɔdzɔewo o, nuvɔ̃wɔlawo boŋ yɔ ge meva. Nu siawo megbe la, Yohanes Mawutsidetanamela ƒe nusrɔ̃lawo va Yesu gbɔ eye wobie be, nu ka ta mía kple Farisitɔwo míetia nu dɔna enu, gake wò nusrɔ̃lawo ya metia nu dɔna o? Yesu ɖo eŋu be, ɖe miebuna be ŋugbetɔsrɔ̃ la xɔlɔ̃wo afa konyi, ŋkeke ale si ŋugbetɔsrɔ̃ la gale wo gbɔa? Eme kɔ be womawɔ nenema o, ke ɣeyiɣi li gbɔna si me woaɖe ŋugbetɔsrɔ̃ la ɖa le wo gbɔ, ema yi la woatsi nu adɔ. Ame aɖeke metsɔa avɔ yeye ƒe nuɖeɖi kaa awu xoxo o, elabena ne ewɔe la, avɔ nuɖeɖi la asi eye wòahe avɔ xoxo la ɖe eɖokui ŋu avuvui, alebe vuvu yeyea awu tsãtɔ.
nenema ke ame aɖeke metsɔa wain yeye dia lãgbalẽgolo xoxo me o, elabena ne wɔe la, lãgbalẽgoloa la wu eye wain la aƒu gbe, eye lãgbalẽgoloa hã la gblẽ. Ke lãgbalẽgolo yeye mee wokɔa wain yeye ɖo. Ale wo kpakple eve la sia nɔna dedie. Esime Yesu le nu ƒom na wo alea la, Yudatɔwo ƒe amegã aɖe va gbɔ, dze klo ɖe ŋkume, gblɔ be, vinye nyɔnuvi ku fifi laa, gake va nàda asi ɖe dzi be ne wòagbɔ agbe. Ale Yesu tso dze yome, eƒe nusrɔ̃lawo le eŋuti. Nyɔnu aɖe si le ʋusisi dɔ lém ƒe 12 sɔŋ la to megbe na Yesu, eye wòka asi eƒe awu to. Ewɔ esia elabena egblɔ le eɖokui me be, ne menya ka asi eƒe awu ŋu ko la, mahaya. Yesu trɔ eye wòkpɔe. Egblɔ nɛ be, vinye nyɔnuvi, wò dzi ne dze me, wò xɔse dagbe le ŋuwò. Enumake nyɔnua ƒe lãme sẽ. Azɔ Yesu yi ɖe amegã la ƒe aƒe me, eye esi wòkpɔ dzekulawo kple ameha siwo le konyi fam kple ɣli hoo la, egblɔ be, midzo yi, elabena nyɔnuvia meku o, ke boŋ alɔ̃ dɔm wòle, ke ɖeko wokoe. Azɔ esi wonya amehawo do goe la, Yesu yi ɖe nyɔnuvia gbɔ le xɔa me. Elé eƒe alɔnu, eye wòfɔ agbagbee. Nyadzɔdzɔ sia ɖi kaka ɖe anyigba la ƒe akpa ma godoo. Esi Yesu dzo le afi ma va tso eme yina la, ŋutsu ŋkuagbatɔ eve kplɔe ɖo hele ɣli dom sesĩe be, David vi, kpɔ mia nublanui. Esi Yesu ge ɖe aƒea me la, ŋkuagbatɔawo va egbɔ. Ebia wo be, miexɔe se bena mate ŋu ada gbe le mia ŋutia? Woɖo eŋu be, Aƒetɔ. Ale Yesu ka asi woƒe ŋkuwo dzi gblɔ be, neva eme na mi abe ale si miexɔe se ene. Tete woƒe ŋkuwo ʋu. Ke Yesu gbe nya na wo vevie gblɔ be, kpɔ ɖa, migana ame aɖeke nase o lo. Ke esi wodzo le afi ma ko la, woyi ɖakaka nya sia le Yesu ŋu le anyigba ma ƒe nutoawo katã me. Esime ame siawo dzo yina la, ame aɖewo kplɔ aɖetututɔ aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃ le la va Yesu gbɔ. Enya gbɔgbɔ vɔ̃a do goe, eye aɖetututɔa ƒo nu. Amehawo ƒe mo wɔ yaa, eye wogblɔ be, míekpɔ esia tɔgbi le Israel kpɔ gbeɖe o. Ke Farisitɔwo gblɔ be, gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fiae na ŋusẽ wòtsɔ le gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam do goe. Yesu yi ɖatsa le duwo kple kɔƒewo me. Efia nu le ƒuƒoƒewo, gblɔ fiaɖuƒea ŋu nyanyui la fia, eye wòda gbe le dɔléla kple lãmegbegblẽtɔ ɖe sia ɖe ƒomevi ŋu. Ke esi wòkpɔ ameha la, eƒe dɔ me trɔ ɖe wo ŋuti, elabena woɖe fu na wo, eye woti asi abe alẽha si kplɔla meli na o la ene. Eya ta wògblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, nuku si ŋe ge woala la sɔgbɔ, ke dɔwɔlawo mesɔgbɔ o. Eya ta miɖe kuku na Aƒetɔ la, ame si ƒe nuku ŋe ge woala la, bena wòadɔ dɔwɔlawo ɖa, ne woayi aɖaŋe nuku la. Mateo ta ewo. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃la 12 vɛ, eye wòna ŋusẽ wo be woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe, eye woada lãmegbegblẽ kple dɔléle ɖe sia ɖe ƒomevi. Ame dɔdɔ 12 ƒe ŋkɔwoe nye gbã Simon si woyɔna be Petro kple nɔvia Andrea, emegbe Yakobo kple nɔvia Yohanes, Zebedeo viwo, Filipo kple Bartolomeo, Toma kple Mateo nudzɔla la, Yakobo Alfeo vi kple Tadeo, Simon si nye ɖokuisinɔnɔdilawo ƒe habɔbɔmenɔla kple Juda Iskariot la, ame si va fia Yesu yomemɔ. Neneme 12 siawo Yesu dɔ kple gbedeasi siawo be, migayi ɖe trɔ̃subɔlawo ƒe anyigba dzi kple Samaria duwo me o, ke miyi ɖe Israelvi siwo le abe alẽ siwo bu ene la gbɔ boŋ. Ne mieyi la, miɖe gbeƒã be, dziƒofiaɖuɖu la tu aƒe. Miyɔ dɔdɔlélawo, eye migbɔ agba ame kukuwo. Mina ŋutigbalẽ dɔlélawo ŋuti nakɔ,
eye mi nya gbɔgbɔ vɔ̃wo do goe. Miexe fe aɖeke ɖe nu si miexɔ la ta o, eya ta miawo hã mina nu faa. Migatsɔ ga aɖeke ɖe miaƒe kotokuwo me o. Migatsɔ nubia kotoku, awu eve, afɔkpa alo atizɔti yi mɔzɔzɔ lae o. Dɔwɔla dena eƒe nuɖuɖu. Ne miege ɖe du alo kɔƒe aɖe me la, midi ame aɖe le eme si alɔ̃ be yeaxɔ mi la. Midze gbɔ eye minɔ afi ma va se ɖe esime miadzo. Ne miege ɖe aƒe aɖe me la, mido gbe na amenɔlawo be ŋutifafa na mi. Ne aƒeametɔwo lɔ̃ xɔ mi la, mina miaƒe ŋutifafa gbedoname la nanɔ wo dzi. Ke ne womelɔ̃ xɔ mi o la, miaƒe ŋutifafa gbedoname didi la agbugbɔ ava mia gbɔ. Ke ne aƒe aɖe alo du aɖe me tɔwo mexɔ mi alo ɖo to mi o la, ekema miʋuʋu ke le miaƒe afɔ ŋuti ɖi ne miele dzodzom. Meka ɖe dzi na mi be nu anɔ bɔbɔe na Sodom kple Gomora tɔwo le ʋɔnudrɔ̃gbe la wu na nenem du ma. Kpɔɖa, mele mia dɔm abe alẽwo ene ɖo ɖe amegaxiwo dome. Eya ta midza ye abe da ene, eye midza abe ahɔnɛ ene. Mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie le amewo ŋuti, elabena woade mi asi na ʋɔnudrɔ̃lawo, woaƒo mi le woƒe ƒuƒoƒewo, eye woahe mi ayi dziɖulawo kple fiawo ŋkume le tanye, be ne sia nanye ɖase miaɖi na woawo kple dukɔawo. Ne wokplɔ mi yi ʋɔnui la, migati dzi le nya si miagblɔ alo ale si miaƒo nui la ŋuti o. Ne ɣeyiɣia ɖo la, woana nya si miagblɔ la mi, elabena menye miawoe le nu ƒo ge o, ke boŋ mia fofo ƒe gbɔgbɔ lae le nu ƒo ge to mia dzi. Amewo atsɔ woawo ŋutɔ nɔviwo ade asi be ne woawu, eye fofowo hã la wɔ nenema ke ɖe wo viwo ŋuti. Viwo atsitre ɖe dzilawo ŋuti, eye woana woawu wo. Amewo katã alé fu mi le tanye, ke ame si la do dzi va se ɖe nuwuwu la, woaxɔe ɖe agbe. Ne woti mia yome le du ɖeka me la, misi yi bubu me. Meka ɖe dzi na mi bena miele dɔ wɔ ge ato Israel duwo katã me vɔ hafi amegbetɔvi la ava o. Nusrɔ̃vi aɖeke mewua eƒe nufiala o, eye kluvi aɖeke mewua eƒe aƒetɔ o. Ale ele be wòasɔ gbɔ na nusrɔ̃vi be wòazu abe eƒe nufiala ene, eye ele be wòaɖi ƒo na kluvi be wòazu abe eƒe aƒetɔ ene. Ne woyɔ aƒe aɖe ƒe tatɔ be gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fia la, ŋkɔ vlowu kae womana aƒea me viwo o. Eya ta migavɔ̃ na amewo o. Nu sia nu si dzi wotsyɔ nui la, woaklɔ nu le dzi, eye nya ɣaɣla ɖe sia ɖe aɖi amewo nase. Nu si gblɔm mele na mi le viviti me la, migblɔe le kekeli me, eye nu siwo wotsɔ do dalĩ ɖe tome na mi la, miɖe gbeƒã wo le dutoƒo. Migavɔ̃ ame siwo wua ŋutilã gake womate ŋu awu luʋɔ la o, ke boŋ mivɔ̃ ame si ate ŋu atsrɔ̃ ŋutilã kple luʋɔ sia le dzomavɔ ʋe me. Ho si wodzra atutrɔe eve la meɖi naneke o, ke ne menye mia fofo ƒe lɔlɔ̃nuwo la, xevi siawo dometɔ ɖeka pɛ gɔ̃ hã mage ɖe anyigba o. Ke miawo la, woxlẽ miaƒe taɖawo katã gɔ̃ hã, eya ta migavɔ̃ o. Miawo la miexɔ asi sãa wu atutrɔeawo. Azɔ ame sia ame si aʋu nyame le amewo ŋkume be tɔnye yenye la, nye hã maʋu eya ma me le fofonye si le dziƒo la ŋkume. Ke ame si ke la gbenu le gbɔnye le amewo ŋkume la, nye hã magbenu le eya ma gbɔ le fofonye si le dziƒo la ŋkume. Migabu bena meva tomefafa nage le anyigba dzi o. Nyemeva tomefafa nage o, ke boŋ yi nage meva, elabena meva viŋutsuvi kple fofoa, vinyɔnuvi kple dada, lɔ̃xo kple lɔ̃xoa dome mage, eye ame ƒe ketɔ anye ya ŋutɔ ƒe aƒemetɔwo. Ame sia ame si lɔ̃ fofoa alo dada wum la, mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o, eye ame sia ame si lɔ̃ via ŋutsu alo via nyɔnu wum la, medze be wòanye nye nusrɔ̃la o. Ame si ke metsɔ eƒe atitsoga heto nye afɔtoƒe o la, mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. Ame si ke di be yeaɖe yeƒe agbe la, abui, ke ame si ke abo eƒe agbe le tanye la, akpɔe. Ame si xɔ mi la,
nye wo xɔ. Eye ame si xɔm la, exɔ ame si dɔm ɖa la hã. Ame si xɔ Mawu ƒe gbeƒãɖela la, akpɔ gome le gbeƒãɖela la ƒe fetu si wòaxɔ la me. Eye ame si xɔ ame dzɔdzɔe le esi wònye ame dzɔdzɔe ta la, akpɔ gome le ame dzɔdzɔe la ƒe fetu si wòaxɔ la me. Minyae kple kakaɖedzi be ame si na tsifafe kplu ɖeka pɛ neneme sue siawo dometɔ ɖeka le tanye la, woaɖoe teƒe nɛ kokoko. Mateo tawi ɖeke. Azɔ esi Yesu de dɔ siawo asi na eƒe nusrɔ̃la 12 vɔ la, edzo le afi ma be yeaɖafia nu, eye yeagblɔ nya le woƒe duwo me. Esi Yohanes Mawutsidetaname la, ame si le gaxɔ me la, se nu siwo Kristo la le wɔwɔm la, edɔ eƒe nusrɔ̃lawo ɖo ɖe egbɔ be woabia Yesu be, woe nye ame siwo be ele vava ge loo, alo ame bubue miakpɔ mɔ na? Yesu ɖo eŋu na wo be, miheyi ɖagblɔ nu siwo miese kple nu siwo miekpɔ la na Yohanes. Ŋkuagbãtɔwo le nu kpɔm, tokunɔwo le nu sem, tekunɔwo le azɔli zɔm, ŋutigbalẽ dɔlélawo ŋuti le kɔkɔm, wole ame kukuwo fɔm ɖe tsitre, eye wole nyanyuie la gblɔm na ame dahewo. Mawu yra ame si mekpɔ nuɖaɖia le ŋunye o. Esi ame dɔdɔ siawo dzo yina la, Yesu ƒo nu le Yohanes ŋu na ameha la be, nu kae miedogo yi gbedadaƒo be yewoaɖakpɔ? Aƒla si le ya ƒom lae loo? Nu ka ta koŋ miedogo? Be miakpɔ ame aɖe si do awu bɔbɔea? Kpɔ ɖa, awu bɔbɔedolawo le fiasãwo me. Nu ka ta koŋ miedogo? Be miakpɔ Mawu ƒe gbeƒãɖela aɖe ta yea? Magblɔe na mi, ame si miekpɔ la wu Mawu ƒe gbeƒãɖela gɔ̃ hã. Elabena eya ŋue woŋlɔ nya ɖi le be, kpɔ ɖa, mele nye dɔla dɔm ɖa do ŋgɔ, ame si adzra wò mɔ la ɖo le ŋgɔwò. Nyateƒe gblɔm mele na mi bena, le ame siwo nyɔnuwo dzi dome la, ame aɖeke mewu Yohanes Mawutsidetaname la o. Gake ame suetɔ le dziƒofiaɖuƒe la me gɔ̃ hã wu eya ma. Tso Yohanes Mawutsidetaname la ŋɔli va se ɖe fifi la, wole fu wɔm dziƒofiaɖuƒe la, eye ame siwo tsitre ɖe Mawu ƒe fiaɖuɖu ŋu la le ʋiʋlim be yewoaxe mɔ na eƒe vava. Mawu ƒe gbeƒãɖelawo katã kple Mose ƒe se la va se ɖe Yohanes dzi la, nya wogblɔ ɖi, eye ne mielɔ̃ be yewoaxɔ wo dzi ase la, misee be Yohanes ye nye Eliya si wobe ava do ŋgɔ la. Ame si si tosenu le la nesee. Ke azɔ la, nu ka ŋu matsɔ egbeviwo asɔ ɖo? Woɖi ɖevi siwo bɔbɔnɔ asime. Wole ɣli dom le gbɔgblɔm na wo nɔewo be, mieku dzidzɔkpẽ na mi, ke miegbe ɣeɖuɖu. Miedo aviha ɖa, ke miegbe konyifafa. Yohanes va, meɖua nu o, menoa aha o, eye amewo gblɔ be, gbɔgbɔ vɔ̃ le eme. Amegbetɔvi la va, eɖua nu, eye wònoa nu, eye amewo gblɔ be, mikpɔ nutsuɖula hatunola sia ɖa. Enye nudzɔlawo kple nuvɔ̃wɔlawo xɔlɔ̃, ke ame ƒe nuwɔna mee eƒe nunya dzena le. Du siwo me Yesu wɔ ŋusẽdɔ geɖeawo le la me tɔwo metrɔ dzime o. Ale wofa na wo gblɔ be, baba na wo, Korazin, baba na wo, Betsaida, elabena ɖe wowɔ ŋusẽdɔ siwo wowɔ le mia me le Tiro kple Sidon la, anye ne wotrɔ dzime xoxoxo le akpanya kple afi me. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me, be Mawu akpɔ nublanui na Tiro kple Sidon le ʋɔnudrɔ̃gbe la wu mi. Ke wò Kapernaum, ɖokuiwò dom nèle ɖe dzi kaka yi ɖatɔ dziƒoa? Woabɔbɔ ɖe anyi yi ɖase keke tsiẽƒe ke, elabena ɖe wowɔ nukunu siwo wowɔ le mewò le Sodom la, anye ne dua gali va se ɖe egbe. Mele gblɔm na wo bena Mawu akpɔ nublanui na Sodom le ʋɔnudrɔ̃gbe la wu wò godoo. Ema yi me la, Yesu gblɔ be, Fofo, dziƒo kple anyigba ƒe Aƒetɔ, mede akpe na wò be nèɖe nu siwo le ɣaɣla ɖe nunyalawo kple nugɔmeselawo la fia ɖevi suewo. Fofo,
elabena nenemae dze ŋu o. Fofonye tsɔ nuwo katã de asi nam. Ame aɖeke menya ame si nye vi la o, negbe fofo la ko. Eye ame aɖeke menya ame si nye fofo la o, negbe vi la kple ame si ke vi la lɔ̃ be yeaɖee afia la ko. Mite va gbɔnye, mi ame siwo katã ŋu ɖeɖi te, eye agba le mia wum la, eye nye la mana miadzudzɔ. Mitsɔ nye kɔkuti la ɖo mia ɖokui dzi, eye misrɔ̃ nu tso gbɔnye ne miakpɔ gbɔɖeme, elabena nye dɔme fa, eye mebɔbɔ ɖokuinye ɖe anyi le dzime. Nye kɔkuti la tsɔtsɔ le bɔbɔe, eye agba si mado na mi la le wodzoe. Mateo ta 8. Ema yi la, Yesu yi ɖato lugble aɖewo me le dzudzɔgbe. Dɔnɔ eƒe nusrɔ̃lawo wum, ale woŋe luawo ƒe ɖe heɖu. Ke esi Farisitɔwo kpɔ esia la, wogblɔ na Yesu be, kpɔ ɖa, wò nusrɔ̃lawo le nu si se meɖe mɔ be woawɔ le dzudzɔgbe o la wɔm. Yesu ɖo eŋu be, ɖe miexlẽ nu si David wɔ, esime dɔ wu eya kple eŋutimewo kpɔa. Ege ɖe Mawu ƒe aƒe la me, eye togbɔ be se meɖe mɔ be eya kple eŋutimewo naɖu vɔsabolo la o, elabena nunɔlawo koe kpɔ mɔ aɖui hã la, eya kple eŋutimeawo ɖui. Alo ɖe miexlẽ le Mose ƒe se la me o, bena enye nyateƒe be nunɔla siwo le Mawu xɔa me la gblẽa kɔ ɖo na dzudzɔgbe ɖe sia ɖe, gake womebua fɔ wo oa. Mele gblɔm na mi be nu si wu Mawuxɔ la le afii. Mawunya gblɔ be, nublanuikpɔkpɔ di mele, menye vɔsasa o. Ɖe miese nya sia gɔme tututu la, anye ne miele fɔ bu ge ame siwo meɖi fɔ o, elabena Amegbetɔvi la kpɔ ŋusẽ ɖe dzudzɔgbe la hã dzi. Esi Yesu dzo le afi ma la, eyi ɖe woƒe ƒuƒoƒe aɖe, ŋutsu aɖe si siti le asi na la le afi ma. Ame siwo le didim be yewoatsɔ nya ɖe Yesu ŋu la biae be, se ɖe mɔ be woada gbe le ame ŋu le dzudzɔgbea? Yesu bia wo be, ne alẽ ɖeka le mia dome ame aɖe si, eye wòge ɖe dome le dzudzɔgbe la, mado asi ɖa aɖee ado goe oa? Evɔ la, ame xɔasi sãa wu alẽ, eya ta ele se nu be woawɔ nu nyuie le dzudzɔgbe. Tete wogblɔ na ame si ƒe asi siti lé la be, mlo asi. Emloe, eye asi la ɖɔ ɖo gaɖo eƒe nɔnɔme abe evelia ene. Tete Farisitɔwo dzo, eye woyi ɖade aɖaŋu be yewoawu Yesu. Esi Yesu se be woɖo nugbe ɖe ye ŋuti la, edzo le afi ma, ke ameha gã aɖe kplɔe ɖo. Eda gbe le dɔlélawo katã ŋu, eye wòde se na wo bena womagana amewo nadze si ye o. Egblɔ esia be Mawu ƒe nya si wogblɔ to eƒe gbeƒãɖela Yesaya dzi la nava me be, nye dɔla si metia lae nye si. Enye ame si melɔ̃, eye mekpɔ ŋudzedze le ŋu. Makɔ nye gbɔgbɔ ɖe dzi, eye wòaɖe gbeƒã nye ʋɔnudɔdrɔ̃ na trɔ̃subɔlawo. Mahe nya o, mado ɣli sesĩe o, eye womase eƒe gbe le ablɔ dzi o. Agbɔ dzi ɖi na gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo, ne wole abe aɖa si ŋe le enu vɔ kloe la ene. Anyo dɔme na ame siwo nu te wo ŋu, abe akaɖi si me ami vɔ le kloe la ene. Anɔ edzi va se ɖe esime nye ʋɔnudɔdrɔ̃ dzɔdzɔe aɖu dzi, eye amewo katã woada woƒe mɔkpɔkpɔ ɖe eya ma dzi. Azɔ la, wokplɔ ame aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃ le, eye wònye ŋkuagbatɔ kple aɖetututɔ la va Yesu gbɔ. Yesu da gbe le ŋuti, ale be wòte ŋu ƒo nu, eye wòkpɔ nu hã. Ameha blibo la ƒe nu ku le nu si Yesu wɔ la ŋuti, eye wobia be, ɖe menye fia David tɔgbuiyɔvi si ŋugbe wodo lae nye sia oa? Esi Farisitɔwo se esia la, woawo gblɔ be, ne menye gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fiae na ŋusẽ ame sia o la, mate ŋu anya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe o.
Yesu dzesi woƒe susu, eya ta wogblɔ na wo be, fiaɖuƒe ɖe sia ɖe si me nɔlawo ma, eye wotsi tre ɖe wo nɔewo ŋu la gbãna. Nenema ke du alo aƒe ɖe sia ɖe si me nɔlawo ma, eye wotsi tre ɖe wo nɔewo ŋu la adze anyi. Eya ta ne Satana le Satana nyam do goe la, ekema etso ɖe eɖokui ŋu, aleke ƒe dziɖuɖu le ali kee. Ne miele gbɔgblɔm be meto gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fia dzi nya gbɔgbɔ vɔ̃wo do goe la, ekema ame ka dzie mia viwo ya tona nya gbɔgbɔ vɔ̃wo doa goe? Nu si mia viwo wɔna lae adrɔ̃ ʋɔnu mi. Ke ne Mawu ƒe gbɔgbɔ la na ŋusẽ be manya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe la, ekema Mawu ƒe fiaɖuɖu la dze gɔme le mia dome vɔ xoxo. Ame aɖeke mate ŋu age ɖe ŋusẽtɔ aɖe ƒe me ko aha eƒe nuwo o, negbe ɖeko wòabla ŋusẽtɔ la gbã hafi ate ŋu aha eƒe aƒe. Ame si mele dinye o la tsi tre ɖe ŋunye, eye ame si meƒoa ƒu nu kplim o la kakaa nu hlẽna. Esia ŋuti mele gblɔm na mi bena woatsɔ amewo ƒe nu vɔ̃ kple busunyagbɔgblɔ ɖe sia ɖe ake. Ke ame si gblɔ busunya ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋuti ya la, womatsɔe akee o. Ame sia ame si ƒo nu tsi tre ɖe Amegbetɔvi la ŋu la, woatsɔe akee. Ke ame si ƒo nu tsi tre ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋu ya la, womatsɔe akee fifi loo alo le ɣeyiɣi si gbɔna la me o. Ne ati aɖe nyo la, eƒe tsetse hã anyo. Ke ne atia menyo la, eƒe tsetse hã manyo o. Kutsetse si ƒomevi ati aɖe tsena lae ɖea ati si ƒomevi wònye la fiana. Mi da ƒe dzidzimeviwo, aleke la wɔ mi ame siwo vɔ̃ɖi la miate ŋu agblɔ nya nyuiwo. Elabena nu si yɔ ame ƒe dzime tãŋ la, eyae eƒe nu gblɔna. Ame nyui hea nu nyuiwo doa go tso eƒe nu nyui dzraɖoƒe, ke ame vɔ̃ɖi hea vɔ̃ɖitɔwo doa go tsoa eƒe nu vɔ̃ɖi dzraɖoƒe la. Meka ɖe dzi na mi bena ame sia ame anɔ akɔnta tso nya vlo ɖe sia ɖe si wogblɔ kpɔ ɖekematsɔlemetɔe la ŋuti le ʋɔnudrɔ̃gbe la. Elabena wò nyawo tsɔ ge woala atso afia na woe loo alo abu fɔ woe. Tete agbalẽfiala aɖewo kple Farisitɔ aɖewo gblɔ nɛ be, Nufiala, míedi be nàwɔ dzesi aɖewo ne míakpɔ. Yesu ɖo eŋu gblɔ na wo be, egbevi vɔ̃ɖi mawu bubuwo kplɔɖolawo, miele dzesi dim tso gbɔnye, ke womana dzesi bubu aɖeke mi wu Mawu ƒe gbeƒãɖela Yona ƒe dzesia o. Elabena abe ale si Yona nɔ ƒumelãtsoa ƒe dɔme xɔ ŋkeke 3, zã 3 ene la, nenema ke Amegbetɔvi la hã la xɔ ŋkeke 3 le anyigba tume. Ninivetɔwo atsi tre le ʋɔnudrɔ̃gbe la kple mi egbevi siawo, eye woabu fɔ mi, elabena wotrɔ dzime esime Yona gblɔ mawunya na wo. Kpɔɖa, nane le afii si lolo wu Yona ƒe nyagbɔgblɔ. Le ʋɔnudrɔ̃gbe la, anyigbemefianyɔnu la atsitre, eye wòabu fɔ mi egbevi siawo, elabena ezɔ mɔ didi tso keke xexea me ƒe seƒe ke va be yease Salomo ƒe nya siwo me nunya le. Ke kpɔɖa, nane le afii si lolo wu Salomo ƒe nunya. Ne gbɔgbɔ makɔmakɔ do go le ame me la, eyina ɖatsana le ƒuƒuiƒewo nɔa dzudzɔƒe dim. Ke ne mekpɔ ɖeke o la, egblɔna be, matrɔ ayi nye aƒe si me medo go le la me. Ne eva kpɔe wole ƒuƒlu, wokplɔe me, eye woɖo nuwo ɖe me nyuie la, eyina ɖakplɔ agbɔgbɔ 7 bubu siwo vɔ̃ɖi wu eya ŋutɔ la kpena ɖe ɖokui ŋu vanɛ. Wogena ɖe ame la me, eye wonɔa afi ma. Ale wɔ ame ƒe agbe si wòva nɔna emegbe la va gblẽna wu esi wonɔ tsã. Nenema tututu wòle nɔnɔ ge na egbegbe dzidzime vɔ̃ɖi sia. Esi Yesu gale nu ƒom ko la, dadaa kple nɔvia ŋutsuwo va afi ma. Wotsi tre ɖe xexe le didim be yewoaƒo nu kplii. Ame aɖe gblɔ nɛ be, kpɔɖa, dawò kple nɔviwò ŋutsuwo le xexe be yewoaƒo nu kpli o. Yesu ɖo eŋu gblɔ nae be, ame kae nye danye, eye ame kawoe nye nɔvinye ŋutsuwo? Tete wòfia asi eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ be, kpɔ danye kple nɔvinye ŋutsuwo ɖa. Ame sia ame si wɔa Fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu la,
eya nye nɔvinye ŋutsu kple nɔvinye nyɔnu kple danye. Matthéo ta 8 ans. Gbemagbe Yesu dogo la aƒea me yi ɖabɔbɔ nɔ ƒua nu. Ameha si ƒoƒu ɖe ŋu la sɔgbɔ ŋutɔ. Ale wòge ɖe tɔdziʋu aɖe me hebɔbɔ nɔ anyi, eye amehawo le tsitre ɖe ƒua nu. Egblɔ nya geɖe na wo le lododowo me. Ebe, kpɔ ɖa, nukuwula aɖe yi nu wu ge. Esi wole nukua wum la, ɖewo ge ɖe mɔto, eye xeviwo va fɔ wo mi. Ɖewo ge ɖe kpenyigba dzi, afi si anyi mesɔgbɔ le o. Esi womeyi to nyuiwo ta la, womie kaba. Ŋdɔ va ʋu, eye esi ŋdɔkutsu ɖu wo la, woyrɔ hefia, elabena woƒe ke meyi to o. Bubuwo ge ɖe ŋuwo me. Esi woti gbɔna la, ŋuawo vu tsyɔ wo dzi. Ke hã bubuwo ge ɖe anyigba nyui dzi, eye wotse ku. Ɖewo 100, ɖewo 70, eye bubuwo tse 30. Ame si to se nu li na la nesee. Tete nusrɔ̃lawo va Yesu gbɔ bie be, nu ka ta nele nu ƒom na ameawo le lododowo me? Yesu ɖo eŋu be, miawo la, woɖe nu si gɔme mekɔ ƒãa le dziƒofiaɖuɖu ŋuti o la fia mi. Ke womeɖe gɔme fia ame bubuawo ya o. Elabena ame si si nu le la, woana nui wòasɔ gbɔ ɖe dzi. Ke ame si si sue aɖe ko le la, woaxɔ sue si le esi la hã le esi. Nu si ta meƒo nu na wo to lododo me lae nye bena, wole nu kpɔm kple ŋku, gake womekpɔ nu dzesi o. Wole to ɖom gake womele nya sem ayi egɔme se ge o. Yesaya ƒe gbeƒã si woɖe la va eme pe be, ame siawo ase nu, agase nu, gake womase gɔme o. Woakpɔ nu, agakpɔe, ke womadze si o. Elabena ame siawo ƒe susu le dɔ̃. Woƒe towo mesea nu nyui o, eye womia woƒe ŋkuwo. Ɖe mele nenema o la, woƒe ŋkuwo akpɔ nu, woƒe towo ase nu, woƒe susuwo ase nu gɔme, eye woatrɔ ɖe ŋunye, be mayɔ dɔ wo. Ke miawo la, Mawu yra mi, elabena miaƒe ŋkuwo le nuwo kpɔm, eye miaƒe towo le nuwo sem. Meka ɖe dzi na mi, be Mawu ƒe gbeƒã ɖela kple ame dzɔdzɔe geɖewo di vevie be yewoakpɔ nu si kpɔm miele la, gake womekpɔe o. Wodi be yewoase nu si sem miele la, gake womesee o. Azɔ mi ɖo to, maɖe lododo le nukuwula la ŋuti gɔme miase. Ame sia ame si sea gbeƒãɖeɖe le fiaɖuƒe la ŋuti, gake mesea gɔme o la, vɔ̃ɖitɔ la vana, eye wòha nu si woƒã ɖe ƒe dzime la. Eyae nye nya si wowu ɖe mɔto la. Nya si wowu ɖe kpenyigba dzi la nye ame si se nya la, eye wòxɔe enumake kple dzidzɔ. Ke meƒo ke ɖe to le eme o, eye menɔa anyi wòdidina le eme o. Ne fuɖeɖe alo yometiti va le nya la ta ko la, edea megbe enumake. Nya si wowu ɖe ŋuwo me la nye ame si se nya la, gake gbe sia gbe ƒe hloloetsotso kple kesinɔnu siwo blea ame la yometiti vivivo vuna tsoa nya la dzi, ale be metia ku o. Ke nya si ge ɖe anyigba nyuie dzi lae nye ame si sea nya la, eye wòsea gɔme. Etia ku, ɖewo 100, ɖewo 70, eye bubuwo 30. Yesu do lo bubu na wo be, dziƒofiaɖuƒea ɖi ame aɖe si wu nuku nyuiwo ɖe eƒe agble me. Esi ame sia ame do alɔ̃ la, eƒe futɔ va, eye wòwu gbe wuliwuli ɖe lua dome, hedzo. Ke esi luawo mie, ti, hele ʋaʋãm la, gbe wuliwuliawo hã dze le wo dome. Aƒeatɔ ƒe dɔlawo va egbɔ, eye wogblɔ be, Aƒetɔ, menye nuku nyuie ye nèƒã ɖe wò agblea me oa? Afi ka gbe wuliwuliawo tso va le eme? Eɖo ŋu na wo be, futɔ aɖee wɔ esia. Dɔlawo be, edi be míayi aɖaho gbe wuliwuliawo ɖa? Eɖo ŋu be, ao, elabena ne mieyi gbe wuliwuliawo ho ge la, miava ho luawo hã kpli wo. Migblẽ luawo kple gbe wuliwuliawo ɖi, be wo katã nati va se ɖe nuŋeɣi. Ekema magblɔ na nuŋelawo bena woaho gbeawo gbã,
abla wo ta eye woatɔ dzo wo eye emegbe la woaxa lu la alɔ ayi ɖe nye ava me. Yesu gado lo bubu na wo be dziƒofiaɖuƒe la le abe ame aɖe si ƒã atiku sue aɖe ɖe eƒe anyigba dzi la ene. Enye atikuwo katã dome suetɔ, ke ne eti la, ezu ati lolotɔ. Ale xeviwo va wɔ atɔ ɖe eƒe alɔwo me. Yesu gado lo bubu na wo be dziƒofiaɖuƒe la le abe amawo ʋã nu si nyɔnu aɖe tsɔ de amawo maʋamaʋã nudzidzenu 3 me, va se ɖe esime amawo la katã ʋã ene. Yesu to lododo me gblɔ nu siawo katã na amehawo, eye ne menye to lododo me o la, megblɔa nya aɖeke na wo. Ale wɔ Mawu ƒe gbeƒãɖela la ƒe nya si woɖe gbeƒãe la va me be, maƒo nu le lododowo me, eye magblɔ nu siwo le ɣaɣla, tso esime woɖo xexea me gɔme anyi la afia. Yesu do mɔ ameha la eye wòva aƒe me. Eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ nɛ be, ɖe lo si nèdo le gbe wuwli siwo le agblea me la gɔme na mí. Yesu ɖo eŋu na wo be, nuku nyui wula lae nye amegbetɔvi la. Agble lae nye xexea me. Nuku nyui lae nye ame siwo le fiaɖuɖu la me. Gbe wuliwliawoe nye ame siwo nye vɔ̃ɖitɔ la tɔwo, eye futɔ si wu gbe wuliwliawo lae nye Abosam. Nuŋeɣi lae nye xexea me ƒe nuwu, eye nuŋelawoe nye mawudɔlawo. Abe ale si woƒo gbe wuliwliawo nu ƒu, eye wotɔ dzo wo ene la, nenema ke wòanɔ le nuwua. Amegbetɔvi la adɔ eƒe mawudɔlawo ɖa, be ne woaƒo ame siwo katã na be amewo wɔ nu vɔ̃ kple ame siwo katã wɔ nu vɔ̃ le eƒe fiaɖuɖu la me la nu ƒu, eye woatsɔ wo aƒu gbe ɖe kpodzo si le bibim la me. Afi ma woafa avi ahaɖu aɖukli le. Ke Mawu ƒe amewo la klẽ abe ɣe ene le wo fofowo ƒe fiaɖuƒea me. Ame si tosenu li na la nesee. Dziƒofiaɖuƒe la ɖi kesinɔnu si woɣla ɖe agble aɖe me, eye ame aɖe fɔe gatsɔ ɣla. Ekpɔ dzidzɔ ŋutɔ, ale wòyi ɖatsɔ nu siwo katã le esi la dzra, eye wòyi ɖaƒle agblea. Dziƒofiaɖuƒe la gaɖi asitsala aɖe si le dzonu nyuiwo dim. Esi woke ɖe ɖeka aɖe si xɔasi ŋutɔ la ŋu la, eyi ɖadzra nu sia nu si le esi la, eye wòƒle nenem dzonua. Dziƒofiaɖuƒe la gaɖi ɖɔ si woɖi ɖe ƒu me, eye wòɖe lã ƒomevi vovovowo. Esi ɖɔa yɔ la, wohee va gota, eye wonɔ anyi hetia lãwo me. Wolɔ ɖuɖuawo de kusi me, eye wotsɔ maɖumaɖuawo ƒu gbe. Nenema ke wòanɔ le ɣeyiɣi mlɔetɔ dzi. Mawudɔlawo la do go ayi, eye woama ame vɔ̃ɖiwo ɖa tso ame dzɔdzɔewo gbɔ, eye woatsɔ ame vɔ̃ɖiawo aƒu gbe ɖe kpodzo la me, afi si woafa avi ahaɖu aɖukli le. Yesu bia wo be, ɖe miese nu siawo gɔmea? Woɖo ŋu be, Ale Yesu gblɔ na wo be, ekema esia fia be agbalẽfiala ɖe sia ɖe si zu dziƒofiaɖuƒea ŋuti nusrɔ̃la la ɖi aƒetɔ aɖe, si ɖea nu yeyewo kple xoxoawo ɖe go tso eƒe nudzraɖoƒe. Esi Yesu do lo siawo vɔ la, edzo le afi ma, etrɔ yi eya ŋutɔ wode du me, eye wòfia nu le ƒuƒoƒea ale bena ame siwo se eƒe nya la ƒe mo wɔ yaa, eye wobia be, afi ka ame sia srɔ̃ nunya sia ƒomevi tsoe? Afi ka nukunu siawo hã tso? Ɖe menye atikpala la vi lae nye ame sia oa? Menye dadae nye Maria oa? Eye menye nɔvia ŋutsuwoe nye Yakobo, Yosef, Simon kple Yuda, ame siwo le mía dome la oa? Nɔvia nyɔnuwo katã hã mele mía dome afii o ɖe? Afi ka gɔ̃ ame sia kpɔ nenem nu siawo katã tsoe? Ale eƒe nu zu nuɖaɖia na wo, eye wogbee. Yesu gblɔ na wo be, amewo dia bubu Mawu ƒe gbeƒãɖela ŋu le afi sia afi,
negbe le eya ŋutɔwo de kple eya ŋutɔ ƒe aƒemetɔwo dome ko womebunɛ le o. Esi womexɔ se o ta la, Yesu mewɔ ŋusẽdɔ geɖewo le wo dome o. Mateo tawiene. Ema yi me la, Herodes, ame si nye dziɖula le Galilea la se Yesu ŋkɔ. Egblɔ na eƒe dɔwɔlawo be, Yohanes Mawutsidetaname lae nye ame sia, eyae wofɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Eya ta ŋusẽdɔ siawo le me vam to edzi ɖo. Do ŋgɔ na esia la, Herodes na wolé Yohanes bla hede gaxɔ me. Ewɔ esia le Herodia si nye nɔvia Filipo srɔ̃ la ta. Nu si dzɔ lae nye be, Yohanes Mawutsidetaname la gbe nya na Herodes gblɔ be, se meɖe mɔ be naɖe Herodia o. Nya sia tae Herodes di be yeawu Yohanes ɖo, ke evɔ Yudatɔwo, elabena wobua Yohanes abe Mawu ƒe gbeƒãɖela ene. Ke le Herodes ƒe dzigbeŋkeke dzi la, Herodia vinyɔnu va ɖu ɣe le amehawo katã ŋkume, eye eƒe ɣeɖuɖua nya kpɔ na Herodes ŋutɔ, eya ta wòka atam do ŋgbe na nyɔnuvia bena nu sia nu si wòabia la yeanae. Nyɔnuvia dada na wòbia tso Herodes si be, tsɔ Yohanes Mawutsidetaname la ƒe ta de agbame nam fifi laa. Nya la ve fia la, ke le atam si wòka le bubume siwo le kplɔ̃a ŋu la ŋkume ta la, eɖe gbe be woawɔ eƒe didi la dzi nɛ. Ale wòdɔ ame ɖo ɖa be woatso ta le Yohanes nu le gaxɔa me. Wotsɔ ameta la ɖe agbame vɛ, eye wotsɔe na nyɔnuvia, eye eya hã tsɔe yi na dada. Ke Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo va kɔ eƒe kukua yi ɖaɖi, eye woyi ɖaka nya la ta na Yesu. Esi Yesu se nya sia la, eɖo tɔdziʋu dzo le afi si wole la, heyi teƒe aɖe si mele ame dome o. Ke amehawo see, eye wozɔ afɔ tso woƒe duwo me kplɔe ɖo. Esi Yesu ɖi go la, ekpɔ ameha gã la, eƒe dɔ me trɔ ɖe wo ŋu, eye wòda gbe le woƒe dɔnɔwo ŋu. Fiẽ si la, eƒe nusrɔ̃lawo te ɖe ŋu gblɔ nɛ be, teƒe sia tsɔ abo, eye zã hã do vɔ. Eya ta ɖe asi le ameha la ŋu, be ne woayi ɖe kɔƒeawo me, aɖaƒle nu aɖu. Yesu ɖo eŋu be, mehiã be woadzo o, miawo midi nu na wo ne woaɖu. Woɖo eŋu be, naneke mele mia si le afi sia o, negbe abolo 5 kple kalami 2 ko. Yesu gblɔ be, mitsɔ wo vɛ nam. Ebia tso ameawo si be woanɔ anyi ɖe gbedzi le afi ma hena nuɖuɖu. Tete woxɔ abolo 5 kple kalami 2, eye esi wòwu mo dzi kpɔ dziƒo la, eyra ɖe wo dzi. Emegbe la, eka aboloawo tsɔ na eƒe nusrɔ̃lawo, eye woawo mae na ameawo. Ame sia ame ɖu nu ɖi ƒo nyuie. Esia megbe la, woƒo kake siwo susɔ la nu ƒu ɖe kusi 12 me, ɖe sia ɖe yɔ taŋ. Ame siwo ɖu nua la ƒe xlẽme anɔ ŋutsu 5,000. Womexlẽ nyɔnuwo kple ɖeviwo ya ɖe eme o. Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be woaɖo ʋu ado ŋgɔ ayi ɖe ta la ƒe go kemɛ dzi, ne yeado mɔ ameha la. Esi wòdo mɔ vɔ la, eya ɖeka yi ɖe togbea dzi be yeado gbe ɖa. Zã do azɔ, eye Yesu ɖeka susɔ ɖe afi ma. Ɣe ma yi me la, ʋua yi ŋgɔgbe ʋĩi, ƒutsotsoewo nɔ ʋua nyamam, elabena ya ƒo va le ekpem. Fɔŋli me la, Yesu le tsi dzi zɔm gbɔna eƒe nusrɔ̃lawo gbɔ. Esi wokpɔe wonɔ tsia dzi zɔm gbɔna la, dzika tso wo ƒo, eye wogblɔ be, ŋɔlie, hedo vɔvɔŋli sesĩe. Enumake Yesu ƒo nu na wo gblɔ be, miaƒe dzi nedze me, migavɔ̃, nyee. Petro gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, nenye wòe la, na mazɔ tsia dzi ava gbɔ. Yesu gblɔ nɛ be, va. Ale Petro dogo le ʋua me, eye wòzɔ tsia dzi ɖo ta Yesu gbɔ. Ke esi wòkpɔ ale si ya le ƒoƒomii la, evɔ̃, eye wòde asi toyiyi me. Petro do ɣli be, Aƒetɔ, xɔ nam.
enumake Yesu do asi ɖa lée hegblɔ nɛ be xɔse ʋɛtɔ nu katã ne ke ɖiɖo. Esi woge ɖe ʋua me la, yaƒoƒo la dzudzɔ. Tete ʋuamenɔlawo dze klo subɔ Yesu, eye wogblɔ be nyateƒe Mawu vi nenye. Esi wotso ƒua heɖi go ɖe Genazaret nyigba dzi la, amewo kpɔ Yesu dze sii le afi ma, eye woyi ɖakplɔ dɔnɔ siwo katã le nutoa me la va gbɔe. Woɖe kuku na Yesu be wòaɖe mɔ be dɔnɔwo naka asi eƒe awu to pe ko. Ame siwo katã ka asi eŋu la ƒe lãme sẽ. Mateo tawi atɔ̃. Farisitɔ kple agbalẽfiala aɖewo tso Yerusalem va Yesu gbɔ hebiae be, nu ka ta wò nusrɔ̃lawo daa mía tɔgbuiwo ƒe kɔnuwo dzi, elabena womeklɔ asi hafi ɖua nu o. Ke Yesu hã bia wo be, nu ka ta miawo hã mieda Mawu ƒe se dzi le miaƒe kɔnyinyiwo ta? Ɖe Mawu megblɔ be, bu fofowò kple dawò, eye wogagblɔ hã be, ame sia ame si gblɔ nya vɔ̃ ɖe fofoa alo dadaa ŋuti la, wonewui oa? Ke miawo ya miegblɔ be, ne ame aɖe gblɔ na fofoa alo dadaa be, nu si wole be mana o la, metsɔe na Mawu la, ekema megahiã be amea nabu fofoa alo dadaa o. Eya ta to miaƒe kɔnyinyiwo dzi la, miena Mawu ƒe nya ɖi gbɔlo. Alakpatɔwo, Yesaya ƒe nya si wogblɔ le mia ŋuti la le eme vavã. Egblɔ ɖi be, dukɔ sia le subɔyem kple numenya viviwo ko, ke woƒe dzi ya te ɖa xa tso gbɔnye. Wole subɔnyem dzodzro, elabena wole amegbetɔwo ƒe sededewo fiam ɖe Mawu tɔ teƒe. Yesu yɔ ameha la va ɖokui gbɔ, hegblɔ na wo be, miɖo to ne miase nu gɔme. Menye nu si yina ɖe ame ƒe nu me lae ƒoa ɖi ame o, ke boŋ nu si doa go tso ame nu lae ƒoa ɖi ame. Tete nusrɔ̃lawo va egbɔ hegblɔ nɛ be, enya be esi Farisitɔwo se nya si nègblɔ la, eɖia wo nua? Yesu ɖo eŋu gblɔ na wo be, ati sia ati si fofonye medo o la, woahoe ɖa. Miɖe asi le wo ŋu. Ŋkuagbatɔwo wonye gale ŋkuagbatɔwo kplɔm. Ne ŋkuagbatɔ le ŋkuagbatɔ kplɔm la, dome ko wo kple eve la katã woage adze. Petro gblɔ nɛ be, ɖe lododo sia gɔme na mí. Yesu gblɔ na wo be, ke miawo hã ame masenu gɔmewo mieganye kokokoa? Ɖe mienye bena nu sia nu si ge ɖe ame ƒe nu me la yina ɖe eƒe dɔme, eye wodenɛ le nugodoa? Ke nu siwo doa go tso ame nu la tsoa ame ƒe dzime, eye woawoe ƒoa ɖi ame. Elabe ame ƒe dzime susu vɔ̃ɖi, amewuwu, ahasiwɔwɔ, matrewɔwɔ, fififi, aʋatsoɖaseɖiɖi, nya vɔ̃ gbɔgblɔ ɖe ame ŋu doa go tsona. Nu siawoe ƒoa ɖi ame. Ke ne womeklɔ asi hafi ɖu nu o la, eya meƒoa ɖi ame o. Yesu dzo le teƒe ma yi ɖe Tiro kple Sidon nuto me. Kanan nyɔnu aɖe si tso nuto mawo me la va egbɔ kple ɣli be, nye aƒetɔ David vi, kpɔ nublanui nam. Vinye nyɔnuvi le fu kpem ŋɔdzitɔe tso gbɔgbɔ vɔ̃wo si me. Ke Yesu mede nume nɛ o. Eƒe nusrɔ̃lawo te ɖe ŋu, ɖe kuku nɛ gblɔ be, domɔe ne wòayi, elabe ele ɣli dom akpa le mía yome. Yesu ɖo eŋu gblɔ be, alẽ siwo bu le Israel ƒe me gbɔ ko wodɔm ɖo ɖa. Ke nyɔnua va dze klo ɖe eƒe afɔnu gblɔ nɛ be, aƒetɔ, kpe ɖe ŋunye. Yesu gblɔ nɛ be, menyo be woatsɔ ɖeviwo ƒe nuɖuɖu aƒu gbe na avuwo o. Nyɔnua ɖo ŋu be, nyateƒe aƒetɔ, ele nenema baa, gake avuwo hã ɖu abolo wliwli siwo duduna ɖe anyi tso woƒe aƒetɔ ƒe kplɔ̃ dzi ɖe. Esi Yesu see la, egblɔ nɛ be, o aƒenɔ, wò xɔse triakɔ loo, nu si dim nèle la neva me na wò. Via nyɔnuvi la ƒe lãme sẽ enumake. Yesu dzo le afi ma, eye wozɔ to Galilea ƒua nu va ɖo togbɛ aɖe gbɔ. Eliae eye wobɔbɔ nɔ anyi. Ameha gã aɖe va gbɔ kple tekunɔwo, nuwɔametɔwo, ŋkuagbatɔwo, aɖetututɔwo kple dɔnɔ bubu ƒomevi geɖewo. Wotsɔ wo da ɖe eƒe afɔnu, eye woyɔ dɔ wo.
esi amehawo kpɔ aɖetututɔwo le nu ƒom, nuwɔametɔwo zɔ ame blibowo, tekunɔwo le azɔli zɔm, eye ŋkuagbatɔwo le nu kpɔm la, ewɔ nuku na wo ŋutɔ, ale wokafu Israel Mawu la. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo va eɖokui gbɔ, hegblɔ na wo be, ameha la ƒe nu wɔ nublanui nam, elabena ŋkeke 3 sɔŋ enye si wole ŋunye, ke naneke mele wo si woaɖu o. Nyemedi bena mana woayi aƒe dɔmeɣi, ne nu nava tso wo le mɔta o. Eƒe nusrɔ̃lawo bie be, afi kae miakpɔ nuɖuɖu le gbegbe afii, woasɔgbɔ ada ame gbogbo siawo nu? Yesu bia be, abolo nene le mia si? Nusrɔ̃lawo ɖo ŋu be, woamadre kple tɔmelã sue ʋɛ aɖewo. Azɔ Yesu bia tso ameawo si be woabɔbɔ nɔ anyi. Etsɔ abolo 7 kple lã la, eye esi wòda akpe na Mawu la, eka wo tsɔ na eƒe nusrɔ̃lawo. Nusrɔ̃lawo ma nuɖuɖua na ameha la. Wo katã woɖu nu ɖi ƒo. Esi wofɔ kake siwo susɔ la ƒoƒu la, woyɔ kusi 7. Ame siwo ɖu nua la le ŋutsu 4,000. Womexlẽ nyɔnuwo kple ɖeviwo ya ɖe eme o. Esi Yesu do mɔ ameha la, eɖo tɔdziʋu va Magadan nuto me. Mateo 8. Farisitɔwo kple Zadukitɔwo va Yesu gbɔ le etem kpɔ be wòaɖe dzesi aɖe afia yewo tso dziƒo. Ke Yesu gblɔ na wo be, fiẽ me la miegblɔna be dziŋgɔli biã eya ta xexeme le kɔkɔ ge. Nenema ke le ŋdi me la, miegblɔna be dziŋgɔli biã eye wòxe litii eya ta tsi le dzadzage egbea. Miele ŋku ɖe dziŋgɔli ŋu alea hedzi asi ale si xexea me ava nɔ. Nu katã miete ŋu se dzesi siwo le eme vam egbegbe la gɔme o. Egbevi vɔ̃ɖi Mawu bubuwo kplɔɖolawo. Miele dzesi dim tso gbɔnye, ke womana dzesi aɖeke mi wu Yona ƒe dzesi la o. Ale Yesu gblẽ wo ɖi hedzo. Esi nusrɔ̃lawo ɖi go ɖe ta la ƒe go kemɛ dzi la, woɖo ŋku edzi be yewometsɔ abolo ɖe asi o. Yesu gblɔ na wo be, mikpɔ nyuie eye milé be na mia ɖokui le Farisitɔwo kple Zadukitɔwo ƒe amawo ʋã nu la ŋuti. Nusrɔ̃lawo gblɔ le wo nɔewo dome be, esi mietsɔ abolo aɖeke ɖe asi o la tae wògblɔ esia ɖo. Esi Yesu se esia la, egblɔ na wo be, xɔse ʋɛtɔwo, nu ka ta miele gbɔgblɔm le mia ɖokui dome be yewometsɔ abolo aɖeke ɖe asi o? Ɖe miekpɔ nu dzesi kpɔa? Ɖe mieɖo ŋku abolo 5 kple ame 50,000 la dzi oa? Kusi neni me mielɔ susɔeawo ɖo? Gawu la, abolo 7 kple ame 40,000 ɖe, kusi neni me mielɔ susɔeawo ɖo? Aleke wɔ miedze sii be menye abolo ŋuti meƒo nu le na mi o? Mikpɔ nyuie le Farisitɔwo kple Zadukitɔwo ƒe amawo ʋã nu la ŋuti. Azɔ ko nusrɔ̃lawo se gɔme be menye amawo ʋã nu ŋutie wòle nu xlɔ̃m yewo le o, ke boŋ le Farisitɔwo kple Zadukitɔwo ƒe nufafia ŋutie. Esi wova ɖo Kaesarea Filipi dua me la, ebia eƒe nusrɔ̃lawo be, ame kae amewo gblɔna be Amegbetɔvi la nye? Woɖo eŋu be, ame aɖewo be Yohanes Mawutsidetaname lae nenye, ɖewo hã be Elia, eye bubuwo be Yeremia alo Mawu ƒe gbeƒãɖela bubu aɖee nenye. Tete Yesu bia wo be, ke miawo ɖe, ame kae menye le mia gbɔ? Simon Petro ɖo eŋu be, wòe nye Kristo la, Mawu gbagbe la vi. Yesu gblɔ nɛ be, Mawu yra o, Simon, Yona vi, elabena menye amegbetɔ aɖeke ɖe esia fia o, ke Fofonye si le dziƒo la boŋ ye. Azɔ la mele gblɔm na wo be wòe nye kpe eye wò kpe sia dzi matu nye hame la ɖo. Ku gɔ̃ hã mate ŋu aɖo edzi o. Matsɔ dziƒofiaɖuƒe la ƒe safiwo ana o. Nu sia nu si nàbla le anyigba dzi la, le babla le dziƒo. Eye nu sia nu si nàtu le anyigba dzi la, le tutu le dziƒo. Yesu de se na eƒe nusrɔ̃lawo be womegagblɔe na ame aɖeke be yee nye Kristo la o. Tso gbe ma gbe dzi la, Yesu de asi nyameɖeɖe me na eƒe nusrɔ̃lawo
Bele be ya yi Yerusalem. Ada kpe fugede to amegãwo, nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo si me. Woawuye, eye le ŋkeke etɔ̃agbe la, Mawu afɔ yi ɖe tsitre. Ke Petro ɖe kpɔe hede asi mokaka me nɛ gblɔ be, Aƒetɔ Mawu nete sia ɖa xaa tso gbɔ. Nu sia mele dzɔdzɔ ge ɖe dziwò akpɔ gbeɖe o. Yesu trɔ gblɔ na Petro be, dze nam ayi, Satana. Enye mɔxenu nam, elabena nu siwo le vevie na wò la, womedze Mawu tɔ dzi o, ke boŋ amegbetɔ tɔwoe. Azɔ Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, ne ame aɖe di be yeanɔ yonyeme la, negbe nu le eya ŋutɔ ɖokui gbɔ, netsɔ eƒe atitsoga eye wòanɔ yonyeme. Elabena ame sia ame si di be yeaɖe ye ŋutɔ yeƒe agbe la abui, ke ame sia ame si abu eƒe agbe le tanye la akpɔe. Ne xexeme blibo la zu ame aɖe tɔ, eye wòbu eƒe agbe ɖe, vi ɖekae wòkpɔ, alo nane li si ame atsɔ aɖɔli eƒe agbea. Amegbetɔvi la le vava ge le fofoa ƒe ŋutikɔkɔe me kple dɔlawo, eye wòaxe fe na ame sia ame ɖe agbe si ƒomevi wònɔ la nu. Meka ɖe dzi na mi be ame aɖewo le mia dome afii siwo mele kuku ge hafi akpɔ amegbetɔvi la wòava le eƒe fianyenye me o. Mateo tawi adre. Ŋkeke ade le esiawo megbe la, Yesu yɔ Petro, Yakobo kple nɔvia Yohanes, eye wòkplɔ woawo ɖeɖe yi ɖe to kɔkɔ aɖe dzi. Esi wole afi ma la, Yesu ƒe dzedzeme trɔ le wo ŋkume. Eƒe mo klẽ abe ɣe ene, eye eƒe awuwo fu tititi abe kekeli ene. Tete nusrɔ̃la etɔ̃awo kpɔ Mose kple Elia. Wonɔ dze ɖom kple Yesu. Tete Petro kɔ gbe dzi gblɔ na Yesu be, Aƒetɔ, enye dzidzɔ na mi ŋutɔ be míeva afii. Ne elɔ̃ la, matu agbadɔ etɔ̃ ɖe afii, tɔwò ɖeka, Mose tɔ ɖeka, eye Elia hã tɔ ɖeka. Esime wogale nu ƒom la, alilikpo keklẽ aɖe do vɔvɔlĩ ɖe wo dzi, eye gbe ɖi tso alilikpo la me be, Vinye nye ame sia, nyemelɔ̃a nu le gbɔ, mekpɔ ŋudzedze blibo le ŋu, miɖo toe. Esi nusrɔ̃lawo se gbe sia la, vɔvɔ̃ lé wo, eye wotsɔ mo anyi. Yesu te ɖe wo ŋu, ka asi wo ŋu hegblɔ na wo be, mifɔ, migavɔ̃ o. Esi wofɔ mo dzi la, womegakpɔ ame aɖeke le afi ma o, negbe Yesu ɖeka ko. Esi woɖi tso toa dzi gbɔna la, Yesu de se na wo be, migaƒo nu le nu si woɖe fia mi la ŋuti na ame aɖeke o, va se ɖe esime wofɔ amegbetɔvi la ɖe tsitre tso ku me. Azɔ nusrɔ̃lawo bia Yesu be, nu ka te agbalẽfialawo gblɔna be ele be Elia nava do ŋgɔ? Yesu ɖo eŋu na wo be, nyateƒe, ele be Elia nava do ŋgɔ, be woaɖɔ nu sia nu ɖo, ke mele gblɔm na mi, bena Elia va xoxo, ke amewo medze si o, eye wowɔ nu si dze wo ŋu la ɖe eŋu. Nenema ke wole fu ge amegbetɔvi la hãe. Ale nusrɔ̃lawo nya be Yohanes Mawutsidetaname la ŋue wògblɔ nya la le na yewo. Esi Yesu kple nusrɔ̃la etɔ̃awo va ɖo ameha la gbɔ la, ŋutsu aɖe va dze klo ɖe ŋgɔ hegblɔ nɛ be, Aƒetɔ, kpɔ nublanui na vinye ŋutsuvi. Kpeŋuidɔ le ŋu, eye wòle fu wɔmii ŋɔdzitɔe. Zi geɖe la, edzi adzo me alo tsi me. Mekplɔe va wò nusrɔ̃lawo gbɔe, ke womete ŋu da gbe le ŋu o. Yesu gblɔ be, o dzidzime maxɔse totro kpaɖikpaɖi. Ɖe manɔ mia gbɔ ɖaa, va se ɖe ka ye mado dzi ahe mi ase ɖo. Mikplɔ ɖevia va afii. Tete Yesu blu ɖe gbɔgbɔ vɔ̃ la ta, eye wòdo go le ŋutsuvia me. Ale ŋutsuvia ƒe lãme sẽ enumake. Ke nusrɔ̃lawo va Yesu gbɔ le adzame hebie be, aleke wɔ míawo ya míete ŋu nya gbɔgbɔ vɔ̃a do goe o. Yesu ɖo eŋu na wo be, elabena miaƒe xɔse mesɔ gbɔ o. Nyateƒe tututu to mele na mi be, ne miaƒe xɔse le abe atiku suetɔ kekeake ene hã la, miate ŋu agblɔ na to sia be, ho tso afii nayi ɖe afi me ɖa,
eye wòaho ayi. Naneke wɔwɔ maglo mi o. Ne menye to gbedodoɖa kple nutsitsidɔ me o la, gbɔgbɔ vɔ̃ sia tɔgbi mado akpɔ. Esi wova ƒoƒu le Galilea la, Yesu gblɔ na wo be, wole amegbetɔvi la de ge asi na amewo, woawui gake le ŋkeke etɔ̃a gbe la, Mawu afɔe ɖe tsitre. Nusrɔ̃lawo xa nu ŋutɔ. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo va Kapernaum. Ame siwo xɔ adzɔ si amewo nana ɖe gbedoxɔa ta la va bia Petro be, ɖe miaƒe nufiala la na adzɔa? Petro ɖo eŋu be, ɛ̃. Esi Petro yi aƒe me la, Yesu do ŋgɔ biae be, Simon, nu kae nye wò susu? Ame kawo tɔgbe si xexemefiawo xɔ adzɔ alo nudzɔdzɔ le? Ɖeviwo siwo xɔnɛ le loo alo amedzro sia? Petro ɖo eŋu be, amedzro sie. Yesu gblɔ be, enyo, ekem ɖeviawo voe. Ke nyemedi be miaɖia wo nu o, eya ta yi ɖe tã la nu, eye nàda ƒu ɖe me. Lã gbãtɔ si naɖe la, lée nake nu me nɛ. Ele ga aɖe kpɔ ge si ade mia kple wò ƒe adzɔ la, tsɔe yi ɖana ɖe nye kple wò nu. Mateo ta 8. Ema yi me la, nusrɔ̃lawo va Yesu gbɔ biae be, ame kae nye ame vevitɔ le dziƒofiaɖuƒe la me? Yesu yɔ ɖevi sue aɖe va wo titina, eye wògblɔ na wo be, mele gblɔm na mi le nyateƒe me be, ne mietrɔ zu abe ɖeviwo ene o la, miele dziƒofiaɖuƒea me yi ge akpɔ. Ame si nye ame vevitɔ le dziƒofiaɖuƒea me lae nye ame si bɔbɔ eɖokui, eye wòtrɔ zu abe ɖevi sue sia ene. Ame si anyo dɔme na ɖevi siawo dometɔ ɖeka le tanye la, nye wònyo dɔme na. Nenye be ame aɖe akplɔ nenem ɖevi sue siawo siwo xɔ dinye se la dometɔ aɖe ade nu vɔ̃ me la, anyo ne wu be woatsɔ te gã aɖe ti ɖe kɔ nɛ, eye woanyre ɖe ƒu ƒe gogloƒe wòano tsi aku. Baba na xexemetɔwo le nu siwo hea ame dea nu vɔ̃ me la ŋuti. Ele be tetekpɔwo nava kokokoea, ke baba na ame si dzi nuɖaɖia ato ava. Ne wòasi alo wòafɔ ana be nàwɔ nu vɔ̃ la, lẽe ɖa eye nàtsɔe ƒu gbe. Enyo na wò be nàyi ɖe agbe la me kple abɔ ɖeka alo afɔ ɖeka, wu be abɔ eve alo afɔ eve nanɔ asiwò, eye woatsɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔ la me. Nenema ke ne wò ŋku ana be nàwɔ nu vɔ̃ la, hoe le etome eye nàtsɔe ƒu gbe. Enyo na wò be nàyi ɖe agbe la me kple ŋku ɖeka, wu be ŋku eve nanɔ asiwò, eye woatsɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔ la me. Mikpɔ nyuie be ne miagado vlo nenem ŋusẽmanɔŋutɔ siawo dometɔ aɖeke o. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me, be woƒe mawudɔlawo le dziƒo le Fofonye si le dziƒo la ŋkume kpɔm ɖaa. Elabena ame siwo bu lae Amegbetɔvi la va be yeaxɔ ɖe agbe. Mibu esia ŋu kpɔ. Nenye be alẽ 100 le ame aɖe si, eye wo dometɔ ɖeka bu la, ɖe megblẽa bli 99 la ɖe toawo dzi, eye woyina ɖadia ɖeka si bu la oa? Nyateƒe, ne ekpɔe la, ekpɔa dzidzɔ ŋutɔ le ɖeka ma ŋu sãa wu le 99 siwo mebu o la ŋuti. Nenema ke mia Fofo si le dziƒo la medi be nenem ŋusẽmanɔŋutɔ siawo dometɔ aɖeke natsrɔ̃. Ne nɔviwo wɔ nu vɔ̃ ɖe ŋuwò la, yi egbɔ naɖe nu si wowɔ ɖe ŋuwò la fiae, be nya la nati mi ame evea ko dome. Ne se gɔme na wò la, eɖe nɔviwò. Ke ne mese gɔme na wò la, di ame ɖeka alo eve kpe ɖe ɖokuiwò ŋu miayi egbɔ. Ale be le ame eve alo etɔ̃ ƒe ɖaseɖiɖi nu la, woaɖo kpe nya sia nya dzi. Ne egbe be yemaɖo to woawo hã o la, yi ɖagblɔ nya la na hame la. Ke ne egbe be yemaɖo to hamea hã o la, bui abe dzimaxɔsetɔ kple nudzɔla ene. Ke mele gblɔm na mi le nyateƒe me, be nu sia nu si miabla le anyigba dzi la, le babla le dziƒo. Eye nu sia nu si miatu le anyigba dzi la, le tutu le dziƒo.
Azɔ megale gblɔm na mi hã bena, ne mia dome ame eve wɔ ɖeka le nane ŋuti le anyigba dzi hebiae la, Fofonye si le dziƒo la awɔe na wo godoo, elabena afi si ame eve alo etɔ̃ ƒoƒu ɖo le nye ŋkɔme la, mele wo titina. Petro va Yesu gbɔ bia be, Aƒetɔ, zi nenie nɔvinye awɔ nu vɔ̃ ɖe ŋunye matsɔe akee, va se ɖe zi 7 loo. Yesu ɖo eŋu be, nyemegblɔ na wo be zi 7 o, ke boŋ va se ɖe zi 70 teƒe 7. Eya ta wotsɔ dziƒofiaɖuƒea sɔ kple fia aɖe si di be yeawɔ akɔnta kple eƒe dɔlawo. Esi wodze gɔme teti la, wokplɔ ame aɖe si nyi sikaga 10,000 ƒe felenu la va gbɔe. Naneke mele si wòatsɔ axe fe lae o. Eya ta eƒe aƒetɔa ɖe gbe be woadzra eya ŋutɔ, srɔ̃a kple viawo kpakple nu siwo katã le si la atsɔ axe fe lae. Ale dɔla la dze klo, ɖe kuku na fia la vevie gblɔ be, nye aƒetɔ, gbɔdzi ɖi nam blewu ko. Mele nu sia nu xe ge na o. Eƒe nu wɔ nublanui na eƒe aƒetɔ la, ale wòɖe asi le ŋu, hetsɔ fe si wònyi la katã kee. Ke esi dɔla sia do go dzo la, eyi ɖatu ehati subɔla bubu si nyi klosaloga 100 ƒe felenu. Elée, lé ve nɛ sesĩe gblɔ nɛ be, xe fe si nenyi le ŋunye la nam. Ehati subɔla la dze klo, ɖe kuku nɛ gblɔ be, gbɔdzi ɖi nam blewu ko, mele exe ge na o. Ke melɔ̃ o, eye wòna wode ehati subɔla la gaxɔ me, va se ɖe esime wòaxe fe si wònyi la. Ke esi dɔla bubuawo kpɔ nu si va dzɔ la, eve wo ŋutɔ, eye woyi ɖagblɔ nu si dzɔ la na woƒe aƒetɔa tsitotsito. Tete eƒe aƒetɔa yɔe va eɖokui gbɔ hegblɔ nɛ be, dɔla vɔ̃ɖi, esi nèɖe kuku nam la, metsɔ fe gbogbo ma ke o. Ɖe mele be wò hã nàkpɔ nublanui na hawoti subɔla la, abe ale si nye hã mekpɔ nublanui na wò la ene oa? Tete eƒe aƒetɔa do dɔmedzoe, eye wòtsɔe de asi na ŋutasẽlawo va se ɖe esime wòaxe fe siwo katã wònyi la. Aleae Fofonye si le dziƒo la hã awɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe, ne metsɔ nu vɔ̃ ke nɔvia tso eƒe dzi me ke o. Mateo 8. Esi Yesu gblɔ nya siawo vɔ la, edzo le Galilea eye wòva Yudea nuto me le Yɔdan tɔsisi la godo. Ameha gã aɖe kplɔe ɖo, eye wòda gbe le wo ŋu le afi ma. Azɔ Farisitɔ aɖewo va egbɔ le etem kpɔ hebiae be, ɖe se ɖe mɔ na ŋutsu be wòagbe srɔ̃a le nya sia nya taa? Yesu ɖo eŋu na wo be, miexlẽ kpɔ bena ame si wɔ ame le gɔmedzedzea me la, atu kple asie wòwɔwoe oa? Eye amea be, eya ta ame agblẽ tɔa kple nɔa ɖi, alé ɖe srɔ̃a ŋuti, eye wo kpakple evea woazu ame ɖeka. Elabena tso esia dzi yina la, womeganye ame eve o, ke boŋ wozu ɖeka. Eya ta nu si Mawu bla ɖekae la, migana ame nama eme o. Farisitɔwo bie be, ke nu ka tae Mose ya ɖe mɔ be woana srɔ̃gbegbalẽe eye woaɖe asi le ŋuti? Yesu ɖo eŋu na wo be, miaƒe tosesẽ tae Mose ɖe mɔ na mi be miagbe mia srɔ̃wo ɖo, ke le gɔmedzedzea me la, menɔ nenema o. Ke mele gblɔm na mi, be ŋutsu si gbe srɔ̃a, ne menye le ahasiwɔwɔ ta o, eye wòɖe nyɔnu bubu aɖe la, ewɔ ahasi. Eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ be, ne ŋutsu kple srɔ̃a domenya le alea la, ekema menyo be woaɖe srɔ̃ o. Yesu gblɔ na wo be, menye ame sia ame ate ŋu ase nya sia gɔme o, negbe ame siwo wona la ko. Elabena ametata aɖewo li siwo wodzi nenema, ametata bubu aɖewo hã li siwo wota, eye bubuwo hã gali, ame siwo ŋutɔ ta wo ɖokuiwo le dziƒofiaɖuƒea ta. Ame si ate ŋu axɔ nufiafia sia la, nexɔe.
wotsɔ ɖeviwo va Yesu gbɔe bena wòada asi ɖe wo dzi eye wòado gbe ɖa ɖe wo ta. Nusrɔ̃lawo he nya ɖe ameawo ŋu, ke Yesu gblɔ be, mina ɖeviawo nava gbɔnye, migaxe mɔ na wo o, elabena ame siawo ƒomevi tɔe nye dziƒofiaɖuƒe la. Tete woda asi ɖe wo dzi eye wodzo le afi ma. Ŋutsu aɖe va Yesu gbɔ gbe ɖeka hebiae be, Nufiala, nu nyui ka wole be mawɔ bena makpɔ agbe mavɔ? Yesu ɖo eŋu nɛ be, nu ka ta nèle nya biamem tso nu nyui ŋuti? Ame ɖeka pɛ koe nye ame nyui, ke ne edi be yeayi ɖe agbe la me la, lé seawo me ɖe asi. Ebia be, kawoe? Yesu ɖo eŋu be, mègawu ame o, mègawɔ ahasi o, mègafifi o, mègaɖi aʋatsoɖase o, bu fofo kple dawò kple lɔ̃ hawòvi abe ale si nèlɔ̃ ɖokuiwò la ene. Ɖekakpuia gblɔ nɛ be, mewɔ se siawo katã dzi, nane gasusɔ si hiã be mawɔa? Yesu gblɔ nɛ be, ne edi be yeade blibo la, trɔ yi nàdzra nu siwo katã le asiwò la, eye nàtsɔ ga la ana ame dahewo. Ne ewɔ esia la, kesinɔnu anɔ asiwò le dziƒo, eye nàtrɔ ava nɔ yonyeme. Esi ɖekakpuia se esia la, etrɔ dzo kple nuhaha, elabena kesinɔnu geɖe le esi. Tete Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, meka ɖe edzi na mi be asesẽ na kesinɔtɔ be wòayi ɖe dziƒofiaɖuƒea me. Megale gblɔm na mi hã be ele bɔbɔe na kposɔ be wòato abi ƒe vo me wu be kesinɔtɔ nage ɖe Mawu ƒe fiaɖuƒe la me. Esi nusrɔ̃lawo se esia la, ewɔ nuku na wo ŋutɔ, eye wobia be, ekem ɖe, ame ka gɔ̃e woate ŋu axɔ ɖe agbe? Yesu kpɔ wo dũu, eye wogblɔ na wo be, le amegbetɔwo gbɔ la, esia mate ŋu anya wɔ, ke Mawu ya wɔa nu sia nu. Azɔ Petro biae be, kpɔ ɖa, esi míawo míegblẽ míaƒe nuwo katã ɖi hele yowòme fifia ɖe, nu ka gɔ̃ lava nye míatɔ? Yesu gblɔ na wo be, mele gblɔm na mi le nyateƒe me be, ne Amegbetɔvi la bɔbɔnɔ eƒe ŋutikɔkɔe fiazikpuia dzi le xexe yeyea me la, mi ame siwo dze yonyeme la, miawo hã mianɔ fiazikpui 12 dzi ahadrɔ̃ ʋɔnu Israel ƒome 12awo. Eya ta ame sia ame si gblẽ xɔwo, viwo alo anyigbawo ɖi le tanye la, Mawu aɖo eteƒe nɛ zi 100, eye wòanyi agbe mavɔ la dome. Ke ame geɖe siwo nye gbãtɔwo la zu mlɔetɔwo, eye mlɔetɔwo la va zu gbãtɔwo. Mateo tablave. Dziƒofiaɖuƒea le abe waingbledela aɖe si do ŋdi kanya be yeaɖadi apatɔwo be woava wɔ dɔ na ye le yeƒe waingble me la ene. Woƒo asi le dɔa ŋu, eye agbletɔa lɔ̃ be yeaxe klosaloga si nye ŋkeke ɖeka ƒe fetu la na wo, eye wòɖo wo ɖe waingblea me. Egado go abe ga 9 me ene, eye wòkpɔ ame bubu siwo mekpɔ dɔ aɖeke awɔ la le asime. Egblɔ na wo be, miawo hã miheyi ɖe waingblea me, eye maxe fe si dze la na mi. Ale woawo hã woyi. Egado ake le ŋdɔ ga 12 kple ɣetrɔ ga 3 me, eye wogawɔ nenema ke. Le ga 5 me lɔƒo la, egado go, eye wòkpɔ ame bubu siwo le tsitre. Ebia wo be, nu ka ta miele tsitre ɖe afii ŋkeke bliboa dɔ aɖeke mawɔmawɔe? Woɖo ŋu nɛ be, ame aɖeke meva tsɔ mí o tae. Egblɔ na wo be, ekema miawo hã miheyi ɖe waingblea me. Esi fiẽsi ɖo la, agbletɔa gblɔ na eƒe agbledzikpɔla la be, yɔ dɔwɔlawo eye nàxe fe na wo. Dze gɔme tso ame siwo va mamlɛa dzi va se ɖe ame siwo va gbã la dzi. Esi ame siwo va ɣetrɔ ga 5 me la va la, wo dometɔ ɖe sia ɖe xɔ klosaloga ɖekaɖeka. Ke esi ame siwo va gbã la va la, wobu be nu si yewoaxɔ la asɔ gbɔ wu, ke wo dometɔ ɖe sia ɖe hã xɔ klosaloga ɖeka ko. Esi woxɔ ga sia la, wolĩ liʋĩliʋĩ le agbletɔa ŋu, gblɔ be, ame siwo ti megbe va la wɔ dɔ gaƒoƒo ɖeka pɛ ko, evɔ la, míawo ya míewɔ dɔ ŋkeke bliboa katã eye ŋdɔ ɖu mí.
Ke exe fesosle na mi katã. Eɖo gblɔ na wo dometɔ ɖeka be, kpɔe ɖa, xɔ, nyemeba o. Menye klosaloga ɖeka dzie mi ame evea mielɔ̃ ɖoa? Nye ŋutɔe ɖoe be maxe fe si mexe na wo la na ame mamlɛtɔ sia hã. Ɖe nyemekpɔ mɔ awɔ nu si nye tɔnye la ŋu dɔ abe ale si melɔ̃ la ene oa? Alo dɔmenyo si mewɔ lae na wo ŋku biã ɖe ŋunyea? Tsɔ nu si nye tɔwò nàdzo yi. Eya ta ame mlɛtɔwo la zu gbãtɔwo, eye ame gbãtɔwo la zu mlɛtɔwo. Esi Yesu dze mɔ yina ɖe Yerusalem la, eyɔ nusrɔ̃la 12 ɖe kpɔe, eye wogblɔ na wo le mɔa dzi be, miɖo to ne miase ɖa, míeyina Yerusalem, woade amegbetɔvi le asi na nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo, woatso kufia nɛ, eye woade asi na ame siwo menye Yudatɔwo la, bena woaɖu fewu le eŋu, woaƒoe aklẽ ɖe ati ŋu, ke le ŋkeke 3 gbe la, Mawu afɔe ɖe tsitre. Tete Zebedeo srɔ̃ kplɔvia ŋutsuvi 2 va dze klo ɖe Yesu gbɔ henɔ nane biamii. Ebia nyɔnua be, nu ka dim nèle? Eɖo ŋu nɛ be, wɔe be vinye ŋutsuvi 2 siawo dometɔ ɖeka nanɔ wò ɖusi me, eye 2lia hã nanɔ wo miame le wo fiaɖuƒea me. Ke Yesu ɖo eŋu gblɔ be, mienya nu si bia miele la o. Ɖe miate ŋu ano fukpekpe kplu si no ge mala la? Woɖo eŋu nɛ be miate ŋui. Yesu gblɔ na wo be, nyateƒe mianoe baa, ke be mianɔ anyi ɖe nye ɖusi me kple nye miame ya la, eya menye nye aɖe mɔ le ŋuti o. Ame siwo fofonye dzre ɖo ɖi na la ko tɔe. Esi nusrɔ̃la ewoawo se nya sia la, wokpɔ dziku ɖe nɔvi 2 ŋuti. Ke Yesu yɔ wo va ɖokui gbɔ gblɔ na wo be, mienya be ame siwo ɖua trɔ̃subɔlawo dzi la ɖua amegã ɖewo dzi, eye woƒe kplɔlawo kpɔa ŋusẽ blibo ɖe wo dzi. Migana wòanɔ nenema le miawo ya mia dome o. Ke boŋ ame si di be yeanye amegã le mia dome la, nanye miaƒe subɔla. Nenema ke ame si di be yeanye gbãtɔ le mia dome la, hã nanye miaƒe subɔla. Nenema ke amegbetɔvi la gɔ̃ hã meva be woasubɔ ye o, ke boŋ bene yeasubɔ amewo, eye be yeatsɔ yeƒe agbe ana atsɔ axɔ ame geɖe. Esi wodo go tso Yeriko dua me yina la, ameha gã aɖe kplɔ wo ɖo. Ŋkuagbatɔ 2 bɔbɔnɔ anyi ɖe mɔa to, eye esi wose be Yesu va yina la, wodo ɣli gblɔ be, kpɔ nublanui na mi, David vi. Ameha la blu ɖe wo ta be woazi ɖoɖoe, ke wogado ɣlia sesĩe wu be, ao, Aƒetɔ David vi, kpɔ nublanui na mi dzrola. Yesu tɔ yɔ wo vɛ hebia wo be, nu ka di miele be mawɔ na mi? Woɖo eŋu be, Aƒetɔ, na be miaƒe ŋkuwo naʋu. Woƒe nu wɔ nublanui na Yesu. Eka asi woƒe ŋku ŋu, tete woƒe ŋkuwo ʋu enumake, eye wodze Yesu yome. Mateo tabla vevɔɖeke. Esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo gogo Yerusalem, eye wova ɖo Betfage si le amitoa ŋuti la, edɔ eƒe nusrɔ̃la 2, gblɔ na wo be, miyi ɖe kɔƒe si le mia ŋgɔ la me. Ne mieɖo teti ko la, miakpɔ tedzinɔ aɖe kple via le kame. Miɖe kawo ne miakplɔ wo vɛ nam. Ne ame aɖe bia nya ɖe mi la, migblɔ be Aƒetɔ lae le wo hiãm, eye aɖe asi le wo ŋu na mi enumake. Esia dzɔ bena nya siwo Mawu ƒe gbeƒãɖela ɖe gbeƒãe da ɖi la nava me be, migblɔ na Zion du la be, kpɔ ɖa, wò fia gbɔna gbɔwò ɖokuibɔbɔtɔe. Ele tedzi dzi gbɔna, eye wòle dɔwɔla si nye tedzivi la dom. Ale nusrɔ̃lawo yi, eye wowɔ abe ale si Yesu gblɔ na wo la ene. Wokplɔ tedzinɔa kple via vɛ. Wotsɔ woƒe avɔwo ɖo ɖe wo dzi, eye Yesu bɔbɔnɔ wo dzi. Ame geɖewo tso ameawo dome keke woƒe avɔwo ɖe mɔa dzi, eye bubuwo ŋe atilɔwo ɖo ɖe mɔa dzi. Tete ameha siwo nɔ Yesu ŋgɔ kple emegbe la do ɣli be, ɖe mí loo, David viŋutsu, Mawu yra ame si gbɔna le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Ɖeɖe wònye tso keke Mawu gbɔ ke.
Esi Yesu ge ɖe Yerusalem la, du blibo la ƒo zi, eye amewo bia be, ame kae nye esia? Ameha la ɖo eŋu be, Mawu ƒe gbeƒãɖela Yesu, si tso Nazaret le Galilea lae. Yesu ge ɖe Mawu ƒe la me, eye wònya ame siwo katã nɔ nu dzram alo nɔ nu ƒlem la do goe. Emu gaɖɔlilawo ƒe kplɔwo kple ahɔnɛdzralawo ƒe zikpuiwo ƒu anyi. Egblɔ na wo be, woŋlɔ ɖi be woayɔ nye aƒe be gbedoɖaƒe, ke miawo la, mietsɔe wɔ adzodalawo ƒe beɖoƒe. Azɔ ŋkuagbãtɔwo kple tekunɔwo va gbɔ le gbedoxɔ la me, eye wòda gbe le wo ŋu. Ke esi nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo kpɔ nukunu siwo wòwɔ kple ale si ɖeviwo nɔ ɣli dom nɔ gbɔgblɔm le gbedoxɔa me be, ɖe mí loo, David viŋutsu la, eku dzi na wo ŋutɔ. Wobia Yesu be, ele nya si gblɔm ame siawo le la sema? Eɖo ŋu na wo be, alo ɖe miexlẽ be, vidzĩwo kple vinonowo ƒe numee nena kafukafu si de blibo doa go tsona la kpɔa? Le esia megbe la, Yesu gblẽ wo ɖi, eye wòdzo le dua me yi ɖe Betania ɖati afi ma dɔ. Esi wòtrɔ yina ɖe dua me le ŋufɔ kem di la, dɔnɔ ewum, ekpɔ kutsetseti aɖe le mɔto, eye wòte ɖe ŋu, ke mekpɔ kutsetse aɖeke le dzi o, negbe aŋgbawo ko. Egblɔ na atia be, tso egbe heyi la, megale kutse ge akpɔ, enumake atia yrɔ sũu. Esi eƒe nusrɔ̃lawo kpɔe la, ewɔ nuku na wo, eye wobia be, aleke wɔ atia yrɔ sũu kpata alea? Yesu ɖo eŋu be, nyateƒe tututu to mele na mi be, ne miexɔ se, eye mieke ɖi kura o la, menye nu si mewɔ na ati sia ɖeɖe ko miawɔ o. Ne miagblɔ na to sia be, ho nayi aɖadze ƒu me la, ava me. Azɔ ne xɔse le mia si la, nu sia nu si miado gbe ɖa abia ko la, miaxɔe. Esi Yesu trɔ va mawuxɔa me hele nu fiam la, nunɔlagãwo kple dumegãwo va gbɔ, eye wobie be, ame ka ƒe ŋusẽ nètsɔ le nu siawo wɔ mi, eye ame kae ɖe mɔ na o? Yesu ɖo eŋu na wo be, nye hã mabia nya ɖeka mi, eye ne mieɖo eŋu nam la, ekema nye hã magblɔ ŋusẽ si metsɔ le nu siawo wɔ mi la na mi. Ame ka gbɔ Yohanes kpɔ ŋusẽ tsoe hede mawutsi ta na amewo? Mawu gbɔ ye wòxɔe tsoe loo alo amewo gbɔ yea? Woda nya la kpɔ le wo nɔewo dome be, ne míegblɔ be Mawu gbɔe wòxɔe tsoe la, abia mi be, ekema nu ka ta miexɔ edzi se o? Ke ne míegblɔ be amewo gbɔe wòxɔe tsoe hã menyo o. Míele vɔvɔm na ameha la, elabena wo katã woxɔe se be Yohanes nye Mawu ƒe gbeƒãɖela. Ale woɖo eŋu na Yesu be, mienya o. Egblɔ na wo be, ekema nye hã nyemagblɔ afi si mexɔ ŋusẽ tsoe hele nu siawo wɔ mi la na mi o. Mibu esia ŋu kpɔ, vi eve le ame aɖe si. Eyi ɖe gbãtɔ gbɔ ɖagblɔ nɛ be, vinye, yi nawɔ dɔ le nye waingble me egbea. Eɖo ŋu be, nyemayi o. Ke megbe la, edze si be yeda vo, ale wòyi agblea. Eyi ɖe velia gbɔ, gagblɔ nya mawo ke na ya hã. Eya ɖo ŋu be, yoo, fofonye, mayi. Ke mede o. Vi eve siawo dometɔ kae wɔ wo fofo ƒe lɔlɔ̃nu? Woɖo eŋu be, gbãtɔ lae. Yesu gblɔ na wo be, mele gblɔm na mi le nyateƒe me be nudzɔlawo kple ahasiwɔlawo tre mawufiaɖuƒea me yiyi na mi. Elabena Yohanes va mia gbɔ be yeafia mɔdzɔdzɔe si dzi miato la mi, gake miexɔ edzi se o. Nudzɔlawo kple ahasiwɔlawo boŋ xɔ edzi se. Esi miekpɔ esia dze si kɔtɔe gɔ̃ hã la, mietrɔ susu emegbe be yewoaxɔ edzi ase o. Yesu gblɔ na wo be, migase lododo bubu. Agbledela aɖe de waingble tɔkpɔ ƒo xlãe. Etu wainfianu kple agbledzɔxɔe ɖe me. Emegbe la, etsɔe de asi na ame siwo wɔa dɔ le waingble me, eye wòdzo yi du bubu aɖe me. Esi kutsetseawo gbe yi ɖo la, edɔ eƒe dɔlawo ɖo ɖe waingblia dzikpɔlawo be woaxɔ ye tɔ gome vɛ na ye.
ke agbleadzikpɔlawo lé eƒe dɔlawo, woƒo ame ɖeka, wu ame ɖeka, eye woƒu kpe etɔ̃lia. Le esia megbe la, egadɔ dɔla bubu siwo sɔgbɔ wu esiwo yi gbã la, ke agbleadzikpɔlawo gawɔ woawo hã nenema ke. Mlɔeba la, edɔ ya ŋutɔ via ɖo ɖe wo gbɔ, gblɔ be, ɖewohĩ woasi vinye ŋkume ɖa. Ke esi agbleadzikpɔlawo kpɔ via la, wogblɔ na wo nɔewo be, ame si gbɔna doa me nyi ge lae nye si. Miva ne miawui bena eƒe domenyinu la nazu mia tɔ. Tete wolée, he do goe tso waingblea me, eye wowui. Azɔ ne waingbletɔa va ɖe, nu ka wòawɔ waingbleadzikpɔla siawo? Woɖo eŋu be, le nyateƒe me la, atrɔ ame vlo siawo, eye wòatsɔ waingblea ade asi na agbledzikpɔla bubu, siwo atsɔ etɔ gome vɛ nɛ le ɣeyiɣi dzi tututu le nuŋeyi. Yesu gblɔ na wo be, ɖe miehlẽ sia le mawunya me kpɔa? Woŋlɔ ɖi be, kpe si tututu xɔtulawo gbe la, eya eva zu dzogoedzikpe. Aƒetɔ lae wɔ esia, ewɔ nuku na mi ale gbegbe. Eya ta mele gblɔm na mi bena, woaxɔ mawufiaɖuƒea le mia si, eye woatsɔe ana dukɔ si tse ku la. Ame si ke dze kpe sia dzi la, aŋe kliklikli, ke ame si ke dzi wòadze ya la, agbãe nyanyanya. Azɔ esi nunɔlagãwo kple Farisitɔwo se eƒe lododoawo la, eme kɔ na wo be yewo ŋutie wòdo wo ɖo, eya ta wodi be yewoalée, ke wovɔ̃ na ameha la, elabena ameawo bu Yesu abe Mawu ƒe gbeƒãɖela ene. Mateo tabla vevɔ eve. Yesu gaƒo nu na wo le lododowo me. Egblɔ be, dziƒofiaɖuƒea ɖi fia ɖe si ɖu srɔ̃ɖeŋkekenyui na via ŋutsuvi. Edɔ eƒe dɔlawo ɖa be woayi aɖayɔ ame siwo kpe la ava esrɔ̃ɖeŋkekenyuia ɖuƒee. Ke ame kpekpeawo gbe vava, ke egadɔ dɔla bubuwo ɖo ɖe ameawo gblɔ be, nuɖuɖua sɔgbe vɔ, wowu nye nyitsu kple nyivi damiwo, eye wodzra nu sia nu ɖo da ɖi. Miva srɔ̃ɖeŋkekenyuia ɖuƒe, ke ame siwo kpe la mebu eƒe nya la kura o, eye wodzo yi woƒe dɔ vovovowo wɔƒe. Ame ɖeka dzo yi agble, eye ame evelia dzo yi asi. Ame mamlɛawo lé eƒe dɔlawo, do ŋukpe eye wowu wo. Fia la do dɔmedzoe ale gbegbe be wòdɔ eƒe asrafowo ɖo ɖa, woyi ɖawu hlɔ̃dola siawo, eye wotɔ dzo woƒe dua. Esia megbe la, egblɔ na eƒe dɔlawo be, srɔ̃ɖeŋkekenyui nuɖuɖua sɔgbe, ke ame siwo me kpe la medze o. Eya ta fifia la, miyi ɖe dua ƒe ablɔgãwo dzi ne miayɔ ame sia ame si miekpɔ la va srɔ̃ɖeŋkekenyuia ɖuƒee. Ale dɔlawo do go yi ɖe ablɔ kple mɔdodo veviwo dzi, eye woyɔ ame sia ame si wokpɔ la ko. Ame ɖɔʋuwo kple yakamewo siaa, ale amewo yɔ srɔ̃ɖeƒea taŋ. Ke esi fia la va be yeakpɔ ame kpekpeawo ɖa la, ekpɔ ŋutsu aɖe si medo srɔ̃ɖewu o. Tete fia la biae be, xɔ, ale wɔ medo srɔ̃ɖewu hafi va afi sia o. Ke ŋutsua ƒe nu ti te. Tete fia la ɖe gbe na dɔlawo be, miblae asi kple afɔ, ne miatsɔe aƒu gbe ɖe viviti tiritiri si le aƒea godo la me. Afi ma amewo afa avi, eye woaɖu aɖukli le. Woyɔ ame geɖewo, ke ame ʋɛ aɖewo ko wotia. Azɔ la, Farisitɔwo yi ɖawɔ ɖoɖo le ale si woawɔ atsɔ Yesu ŋutɔ ƒe nyagbɔgblɔ alée la ŋuti. Wodɔ woƒe nusrɔ̃la aɖewo kple Herodes habɔbɔmenɔlawo dometɔ aɖewo ɖo ɖe egbɔ gblɔ be, Nufiala, míenya bena nyateƒetɔ nenye, eye nèle Mawu ƒe mɔa fiam le nyateƒe me. Metsɔa ɖeke le nu si amewo gblɔna la me o, elabena mekpɔa ame ŋkume o. Eya ta gblɔ wo susu na mí. Ele se nu be míadzɔ duga na Roma fiagã loo alo mele se nu o. Ke Yesu dze si susu vɔ̃ɖi si wowɔ la, eye wògblɔ na wo be, mikpɔ alakpatɔwo ɖa, nu ka ta miele teem kpɔ? Mitsɔ ga si ŋudɔ miewɔna la vɛ makpɔ. Wotsɔ ga la vɛ nɛ. Yesu bia wo be, ame ka ƒe nɔnɔmetata kple nuŋɔŋlɔe nye sia le edzi? Woɖo eŋu be,
Roma fiagã la tɔwoe. Azɔ Yesu gblɔ na wo be, ekema mitsɔ nu siwo nye Roma fiagã tɔ la na Roma fiagã, eye mitsɔ nu siwo nye Mawu tɔ la hã na Mawu. Esi wose esia la, womeganya nya si woagblɔ o, eye wogblẽe ɖi hedzo. Gbemagbe ke la, Zadukitɔ siwo gblɔna be titretiti tso ame kukuwo dome meli o la, dometɔ aɖewo va Yesu gbɔ biae be, Nufiala, Mose gblɔ be ne ŋutsu aɖe si si vi aɖeke meli o la ku la, ele be nɔvia ŋutsu naɖe eƒe ahosia be ne wòadi vi ahado ƒomeɖi nɛ. Azɔ nɔvi ŋutsu 7 aɖewo nɔ mía dome afi sia kpɔ. Woƒe tititɔ ɖe srɔ̃, ke medzi vi aɖeke hafi ku o. Ale wògblẽ ahosia ɖi na eyometɔ. Nu sia kee dzɔ ɖe nɔvia ŋutsu 2lia kple 3lia va se ɖe 7lia dzi. Le nu siawo katã megbe la, nyɔnua hã va ku. Azɔ esi wònye be wo katã woɖee kpɔ ɖe, wo dometɔ ka srɔ̃ wòanye ne ame kukuwo tsitre? Yesu ɖo eŋu na wo be, mietra, elabena mienya mawunyawo kple ŋusẽ si le Mawu si la o. Ne ame kukuwo tsitre la, womaɖe srɔ̃ o, eye womatsɔ nyɔnu ana atu hã o, ke boŋ wo katã woanɔ abe mawudɔla siwo le dziƒo ene. Ke ɖe miexlẽ nu si Mawu gblɔ na mi le ame kukuwo ƒe titretiti ŋuti kpɔa? Egblɔ be, nyee nye Abraham ƒe Mawu, Isak ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu. Menye ame kukuwo ƒe Mawu wònye o, ke boŋ agbagbeawo tɔe wònye. Esi amehawo se esia la, woƒe mo wɔ yaa le eƒe nufiafia la ŋuti. Esi Farisitɔwo se be Yesu de ga nu na Zadukitɔwo la, wova ƒoƒu eye wo dometɔ ɖeka si nye sefiala la nɔ etem kpɔ biae be, Nufiala, Mose ƒe se kae nye vevitɔ wu? Yesu ɖo eŋu nɛ be, lɔ̃ Aƒetɔ wò Mawu kple wò dzi blibo, kple wò luʋɔ blibo kpakple wò susu katã. Esia nye sedede gbãtɔ kple vevitɔ. Sedede si ɖi lae nye, lɔ̃ hawòvi abe ale si nèlɔ̃ ɖokuiwò ene. Se 2 siawo dzie wotu Mose ƒe seawo kple Mawu ƒe gbeƒãɖelawo ƒe nufiafia katã ɖo. Azɔ esi Farisitɔwo ƒoƒu ale la, Yesu bia wo be, aleke nye miaƒe susu le Kristo la ŋu? Ame ka vie wònye? Woɖo eŋu be, David vie. Yesu bia be, ke aleke wɔ gbɔgbɔ la na David yɔe be Aƒetɔ? Egblɔ be, Aƒetɔ la gblɔ na nye Aƒetɔ be, bɔbɔnɔ anyi ɖe nye nuɖusime, va se ɖe esime matsɔ wò ketɔwo ade wò afɔ te. Azɔ ne David yɔ Kristo la be Aƒetɔ la, aleke wɔ wòganye via? Ame aɖeke mete ŋu ɖo nya la ŋu nɛ, alo te ŋu do dzi, gabia nya bubu aɖee.